Immortel nègre. Mon métier faut malien pour la commune pour Idriss Martinez. Fakoli caché. Papa Konate. Immortel nègre. Mon métier faut malien pour la commune pour Idriss Martinez. Fakoli caché. Papa Konate. Joue-moi ça. Abega move tega passé, faut te gagner check na forcer. Abega move tega passé, ay sira bila neninga manunya. Abega move tega passé, faut te gagner check na forcer. Abega move tega passé, ay sira bila neninga manunya. Chemba fi nga chemba le rapper ou mai sisa a danero anga petit la me ako kabe chien fo male onye ina fo Idriss Martinez petine ni son chima kon kanu bagabado atoka ko immortel vraiment son publicité te mais son jaradi itsega son la men mi kungulu la do otumana anga wafe ay son la me Immortel nègre. Mon métier faut malien pour la commune pour Idriss Martinez. Fakoli caché. Papa Konate. Joue-moi ça. Abega move tega passé, faut te gagner check na forcer. Abega move tega passé, ay sira bila neninga manunya. Abega move tega passé, faut te gagner check na forcer. Abega move tega passé, ay sira bila neninga manunya. La gareña Traoré Mamadou Jakarija Abega digila ashidi Malima Robena alibi Dike kene marobe kibigi Dela bani la mesi tibidi Abega mkoshi kabini fitiri Ame wari de toro antendi biche Baku amanja Kana na nini nga toka mamba Gonu dala mamba Chaki se kubara mbaga mamba LM ça il va toucher LM ça il va toucher LM ça il va toucher Abega move tega passé faut te gagner check na forcer Abega move tega passé ay sira bila neninga manunya Abega move tega passé faut te gagner check na forcer Abega move tega passé ay sira bila neninga manunya La team Martinez nga foli be awye vraiment obe kene kono lala ay vidéo en partager groupe kono jani nyeraka do partage kono lala shuina amina les informations dama don dawma déroulement parce que dengoro ko be niveau na 600 malien orati dengoro ko kibara kalama mais anga victime do be no ale kumbe terrain kan no amina ale ta 100 direct la abina be wala wala onye ni ala sonama 100 donc pour le moment mam be kene kono lala pas seulement que la team Martinez Idriss Kanoubaga were mununu erate Team Martinez kono la hali njugu nga foli be awfana parce que c'est important aussi awbe kene kono la na fa doni ba awfana la voilà donc ka foli di awfana ma anyo de fo onyana bibina tabulu kuramba mbulu Facebook sanfɛ o te mana ko nunu o yedi ka fantanw ka hakɛ ɲini ka duma ni binkera mɔgɔ kan ka essayer ko tigi ka hakɛ ɲini ko dama nyo fo onyana nte segen o foli la voilà donc awbe hakɛ to nyere ka vidéo partager nga groupe kono anga soroka temeni kuma ye shuina ni ala sona ma amena information chaman di utalendo galon tike kata da 13e commissaire la ambe klaka o fene wala wala dengoro don folom na ambora ka video ka kan ko akunyinene ndo atari jo boulangerie de la ka video ke kale be mal kon la nga je pense que ou ka page krikran au famia la 604 dengoro au sanfé do worete parce que ta tugulendo akula dengoro bugu jenina donc ni wakati na élément bekelendo ku yereta pour souye dama doni mine ula. Voilà, donc on va se faire que bana kaban 600 droits à toi de dengoroka ye parce que atna se ka wari mbesara donc abta kasola comment era fa onyana l'autre jour direct do kono la kono ale minela ko client ngo war be perdi nga jan client ngo war ka perdi dengoro bugum be no amba essayer folo ko fere donc client dama don ku ko war soro la o la mbe ka fo onyana hal 600
maa minnu bɛ yen k'aw ka wari bɛ denkɔrɔ la surtout n'aw bɛ mali kɔnɔ n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina a ye taa 13e na aw ka taa convocation tigɛ denkɔrɔ kan o convocation o de bɛ se ka aw permettre aw ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na jan'o cɛ je pense que aw bɛ hakɛ to une seconde na n bɛna lajɛ photonin dɔ tun bɛ yen nɔ n ko o yira aw la o photo in c'est très important aw ka ye denkɔrɔ ye tiɲɛni min don adamadenw kun n bɛna lajɛ sisan ni sera ka photonin ye une seconde voilà photonin i taara min a ye une seconde di yan fɔlɔ Idriss Konipo yala ja ɲinana ka photo in bila yen kɔnɔ a kan ka sɔrɔ n ka téléphone dɔ in de kɔnɔ dans ce cas mais c'est pas grave n bɛna essayer sisan an b'an balimakɛ in wele n'an sera k'ale sɔrɔ pour que an bɛ tɛmɛ ni babu ye kow kana janya an ka essayer fɔlɔ k'ale wele allô ouais ko bɛ cogo di attends je comprends pas là nin tɛ ka se ka connecter n ka bafuru la ça j'arrive pas à comprendre n kɔnɔ une seconde n ka nin faga fɔlɔ k'a mɛnɛ parce que n'a ma bila bafuru la dɔrɔn c'est pas bon parce que c'est très important k'i ka kumakan mɛn quoi parce que a taara galon tigɛ a taara kow ɲagami yen nɔ donc an bɛna a bɛɛ walawala sisan e ka kuma tan allô oui allô voilà c'est bon mon frère sisan an bɛ se ka bafuru bila bɛɛ kɔnɔla la voilà d'accord mon frère i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔla la je pense que i fana ye denkɔrɔ ka victime dɔ ye o tɛ oui d'accord an tɛ fɛ ka bi vidéo in kɛ vidéo jan ye an bɛ fɛ k'a dɔn parce que u taara galon tigɛ page sanfɛ u taara galon tigɛ mɔgɔw ye ko ne de ye commissaire wele ko ne ni commissaire de bɛnna kan ko o de la ko commissaire ye mɔgɔw bila ko ka taga yen nɔ jɔn de ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko u filɛ nin ye denkɔrɔ fɛ yen nin wagati la Idriss silamaden ka ɲi ka kale fɛn ɲuman de la o ye kuranɛ ye kuranɛ a bɛɛ ni ka laɲini cɛ min kale kuranɛ nka n'i ye galon tigɛ dɔrɔn ala kana sini dugu bɛ ka jira n na parce que lundi an bɔra lundi a ko bɛɛ ka tɛmɛ jeudi k'a bɛna bɛɛ ka wari jama d'accord jeudi an taalen a y'a essayer ka système gɛrɛ de bɔ ko tuguni ka na sagaden 2 faga k'a essayer k'a bɛ rendez-vous gɛrɛ di mɔgɔw ma i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na fɔlɔ a b'a fɔ k'a ye na voilà a b'a kɛ cogo min na voilà k'a bɛna baara gɛrɛ kɛ mɔgɔw ye k'o ye 30 minutes ka rendez-vous reporter encore quoi bon mɔgɔ sigilen lui-même il savait que mɔgɔ tɛna jɛ n'o ye bon depuis o yɔrɔ la ne wulila ne kɔni tɛ rendez-vous gɛrɛman kɔnɔ ne mako bɛ n ka wari de la n ka taa so o ma sɔn ne ye kuma bɛɛ fɔ o ɲɛna a kɛra jama bɛɛ ɲɛna ne kelen de wulila ka sɔrɔ ka victime cɛman o yɔrɔ la dɔrɔn jama bɛɛ yɛrɛkɛla depuis o yɔrɔ la denkɔrɔ yɛrɛ sɔmina ko il s'en allait pas a yɛrɛ bolila a taara ka so kɔnɔ ka so min bɛ dugu ma min n'a ka bureau tɛ kelen ye ne bɔra o la sisan n taara 13e na n taara 13e na chef de BR fɛ n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko parce que ne ye n ka plainte tigɛ ça vaut une semaine n ko wari n ko denkɔrɔ bɛ yen n k'a kuma bannen don ka mɔgɔw ka wari sara n k'a ma sɔn k'an ka wari sara n k'a yɛrɛ bɛ terrain kan chef de BR ko ne ma sisan k'a yɛrɛ bɛ terrain kan ne ko n k'a yɛrɛ bɛ terrain kan bon olu yɛrɛ sɛgɛnna finalement parce que chef de BR a tun ye ko nɔgɔya denkɔrɔ bolo o ka ɲuman de kɛra o bolo juguman ye si parce que denkɔrɔ taar'u tɔgɔ tiɲɛ parce que olu tun bɛ ka mɔgɔw ka wari rembourser a ma k'a sɔrɔ o ma denkɔrɔ minɛ plainte communication bɛ taa di denkɔrɔ ma a tɛ na a bɛ na mɔgɔw ka wari sara mais a bannen don de ka wari sara sisan mɔgɔ m'u ka fɛn bila la ça vaut plus de 2 semaines ou bien 3 semaines a tɛ kan ka na ni wari si ye n terikɛ a bannen tɛ wari de t'a bolo tugun ne y'o de fɔ pyramide in bɛ kari n'a y'a sɔrɔ wariw de bɛ ka bɔ nka wari tɛ ka don a yɛrɛ y'o fɔ ko client bɛɛ bolilen don sisan voilà an taalen o la sisan ne y'o kuma fɔ chef de BR ɲɛna a taara o ka commissaire adjoint Malo Jalo a taara Jalo voir sisan a ko ne ma ko ne ka yɛlɛ ka taa kulu sanfɛ ne ka position bɛlɛn k'a fɔ bon ne yɛlɛla ka taa kulu sanfɛ ka taa n jɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ne y'a position bɛlɛn ne y'a fɔ voilà bon olu nana yɔrɔ min na sisan ne de taara chef de BR wele BR kama u ni commissaire farala ɲɔgɔn kan ka na o nalen sisan o y'a essayer k'a fɔ ko o bɛ denkɔrɔ yɛrɛ o donna a ka so kɔnɔ an donna f'a ka salon yɛrɛ kɔnɔ an donna a ka salon kɔnɔ bon o yɔrɔ la a ka gurubaraw y'a essayer ka mankan kɛ ko non ko mɔgɔ tɛ don ka kuma se bannen ni fɛnw na a ka gurubaraw polisiw ɲɛna
Police yɛrɛ ɲɛnɛ police yɛrɛ dɔw don ka bɔ da la yɛrɛ oui mɔgɔ min bɛ ka opération fɛngɛ gérer o tun ye Jalo de Jalo ko k'an ka bɔ kɛnɛma k'an ka n'an jɔ k'an tɛ boucher bi kɔni ko a bɛ kan ka ko tɔ gɛlɛya parce que o tun ye ko nɔgɔya a bolo ayi voilà o ye ko nɔgɔya a bolo a bɛ kan ka ko gɛlɛya ko bi kɔni bon ko sera laban yɛrɛ la o le la sa groupe y'a kɛ mankan ni fɛngɛ o bɔla o nana jɔ kɛnɛma o sɔrɔ ka BJ mɔgɔw wele sisan k'a fara o yɛrɛ kan bon dans ce temps Dekɔrɔ bolila a ka so wɛrɛ bɛ yen a taara dogo o kɔnɔ voilà ne de taara 13e mɔgɔw kama ka taa kuma ɲɛfɔ o ɲɛna o yɛrɛ taara o yɛrɛ ɲɛ ye victime ye mɔgɔ tɛna a ka ca mɔgɔ 200 ni kɔ ye an y'a jaw ye voilà hali video i ye video bila na mototigi Haidara bɛ ka kuma mototigi de k'a ye ta ka bɔ yen k'a ye ta ka bɔ o tun ye ne yɛrɛ de jɔlen ye o tun ye de ya o tun ye ne yɛrɛ de ouais je vois voilà parce que waati o tun t'a fɛ ka ne y'o ɲɛna an jigir'o la sisan voilà bon ko passera nin cogoya la ne de tor'u nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ séjour n'o ye kumakan dɔ bɛɛ b'a dɔn voilà d'accord mais an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan parce que mɔgɔ caman ma se ka mun faamuya mɔgɔ caman ko u tagara ko comment ça fait-il que u ma se ka Denkɔrɔ minɛ parce que o yɔrɔ bonyana mɔgɔw kunkolo ma parce que caman ko ne de ye commissaire wele ko k'a fɔ commissaire ye k'u ka taa Denkɔrɔ nɔfɛ alors que aw de ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna k'aw ni commissaire filɛ k'aw ni 13e mɔgɔw filɛ yen nɔ ko bi kɔni k'u ko k'u tɛ segin ni Denkɔrɔ tɛ ne ko n ko bon n ko problème t'a la parce que n bɛ maliyɛn dɔn n bɛ Denkɔrɔ da dɔn u bɛna bɔ tuguni k'u bɛna maliyɛnw bila fili la k'a kun ma boli nka aw ka ja dɔw ta ka jaw ci ne ma de loin aw ye jaw ta ka jaw ci ne ma donc maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan comment se fait-il que Denkɔrɔ ma se ka minɛ avec tout ça bon an ka tiɲɛ fɔ ko nin gɛlɛn tɛ dɛ Idriss infiltré bɛ ko nin na mɔgɔ bɛ ko nin na min kɛlen don ka Denkɔrɔ RSA min bɛ 13e kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ouais parce que Denkɔrɔ parce que ne yɛrɛ ɲɛ ni Denkɔrɔ ye yanni an ka bouger ka taa sɔrɔ Denkɔrɔ tununa cogoya min na voilà bon ko nin gɛlɛn tɛ dɛ bon parce que u bɛ k'a fɔ de k'a yira comme quoi diɲɛ na ani diɲɛ autorités la ko ne de ye wele ko de y'a to ko Denkɔrɔ bolila ko parce que ko a fɔra de ko ouais ko ne ye commissaire wele k'olu bɛ nalen alors que o dun y'a sɔrɔ mɔgɔw ko ne ma ko depuis 11h ko policiers bɛ yen ne dun ye vidéo kɛ vers les 17h de o y'a sɔrɔ Denkɔrɔ yɛrɛ t'a mɛnna mais o bɛ fɛ ko turu ta k'o da commissaire Togola de kun sisan policiers taala depuis 10h40 10h50 11h50 policiers taala maliyɛnw aw ye mɛnni kɛ dɛ ko policiers bɛ depuis 10h ne Idriss ye vidéo kɛ 17h 18h de n bɔtɔ baarayɔrɔ la donc aw ni ala cɛ ne ka vidéo bɛ se k'a fɔ ko o y'a to ko Denkɔrɔ bolila donc aw tulo b'a la dɛ u bɛ ka nkalon ta ka da Togola la parce que u bɛ fɛ sisan comme Togola wulilen don Denkɔrɔ nɔfɛ k'u bɛna Togola ni faamaw bila ɲɔgɔn na ni médaille man ka di Togola ma nin na e ni ala cɛ Togola kan ka buruja nin na cɛ min sera ka wuli ko an bɛ 13e mɔgɔw fo wallahi Idriss parce que i ye mun fɔ infiltrés bɛ yen dɛ parce que n'i y'a ye Denkɔrɔ bɛ wari ci k'a tɛ taa Denkɔrɔ yɛrɛ y'o fɔ vocal la n bɛna ag san k'a décortiquer k'ale tun tɛ taa 13e k'ale tun bɛ wele dɔrɔn ale bɛ wari ci ka na donc maintenant mɔgɔ minnu tun tɛ sɔn a bannen don ka wari sara sisan wari de tɛ yen mɔgɔ min taara ka fɛngɛ kɛ depuis fɛngɛ min na ça vaut 2 semaines sisan a man'o si ka wari sara hali ne yɛrɛ b'a la mais finalement a ko banna cogo di donc maintenant wari ma sara a ko banna cogoya min na a ka gouvernement min y'a essayé ka mankan kɛ parce que Denkɔrɔ yɛrɛ ma ye Ala ko an tiɲɛ fɔ Denkɔrɔ yɛrɛ ma ye a yɛrɛ ye échappé la bon 13e mɔgɔ y'a ka min y'a essayé ka mankan kɛ ka se ka 13e mɔgɔ balo ka baara la o y'a essayé k'olu mɔgɔ minɛ ka na n'a ye 13e na bon olu ka ko si jɔ wala n tɛ fɛn caman kalama o la maliyɛn si tɛ fɛn kalama o la n'a sɔrɔ olu bilala ou bien n'a sɔrɔ u ma bila o ko kɔni vraiment mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ka ne ɲininka o la n ko n tɛ foyi kalama o ko la moi parce que mɔgɔ min bɛ ne intéressé o Denkɔrɔ de ye quoi et puis Denkɔrɔ an ka fɔ 13e mɔgɔw ɲɛ o ka wuli ka jɔ hali bi sinon o tɔgɔ bɛna tiɲɛ nin ko la non o tɔgɔ bɛ tiɲɛ o de la ne bɔra ka Togola jɛya parce que ne b'a dɔn Togola sen t'a la vendredi don petit dɔ tun b'o fɛ Ivoirien petit dɔ ne yɛrɛ bɛ petit na depuis Côte d'Ivoire o y'a essayé o ye min kɛ solo la o y'o ɲɔgɔnna de kɛ o petit kelen na petit kɔrɔcɛ taara commissariat la ka taa commissaire voir ka taa kuma fɔ ɲɛna k'o ka t'o nɔfɛ k'o ka petit labila o ye weleli kɛ chef de BR ye weleli kɛ o ye petit labila donc ni ne ye faamuya sisan u kun kɛlen don ka petit dɔ de séquestrer quoi i n'a fɔ u ye mun kɛ solo la voilà o y'a kɛ cogo min o ye solo kɛ cogo o cogo o y'o kelen de k'a la a ka Traoré sini an bɛ t'o ka plainte jɔ ma an kɛlen don k'an ka labɛnw kɛ ka ban wallahi Idriss ne ka wari b'a la dɛ mais ne tɛ kan ka jɔ ni n ka wari ye bilen étranger min bɛ Mali kɔnɔ min ka problème bɛ Idriss wallahi a tɛ ban non a tɛ ban dɛ surtout Côte d'Ivoire ni Burkina wallahi a tɛ ban Côte d'Ivoire Ivoirien ne yɛrɛ ne ye n dɔnbaga Ivoirien min ça vaut plus de 15 personnes
wallahi billah bɛ ni kuranɛ cɛ mais an ka décision laban comme o yɛrɛ b'i ka fɛn o su an kɔni bɛ faamaw deli ala ni kira kama u ka wuli k'u ka baara kɛ dɛkɔrɔ tɛ se k'o échapper cogoya si bɛɛ y'o de fɔ wallahi bɛɛ y'o de fɔ dɛkɔrɔ tɛ se k'o échapper cogo ci u bɛ dɛkɔrɔ nouvelle kalama an ka nkalontigɛ dabila mais u ka wuli k'u ka baara kɛ tile n'u m'o kɛ mardi 14h an yɛrɛ bɛ k'an ka plan fɔ mais comme o yɛrɛ t'o kɛ n'a yɛlɛla dɛkɔrɔbugu la sa ka min an kɔni tɛna kojugu kɛ bon i ka connexion bɛ ka tigɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bougera de ka bɔ ka taa yɛrɛ jo ka fisa an k'a minɛ i ka connexion bɛ ka tigɛ quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bougera de ayi ne bouger la dɔɔni voilà ok donc i ko ko mun k'aw yɛrɛ de bɛ fɛ ka yɛlɛn sisan ka taa dɛnkɔrɔ nɔfɛ dɛnkɔrɔbugu la an yɛrɛ bɛna wuli mardi 14h o de la an ka délai ni faamaw ma sɔn k'a kɛ cogoya la mardi 14h an kɔni bɛna wuli an bɛ yɛlɛ dɛkɔrɔbugu kan an kɛlen de ka fɛn bɛɛ bila place victime bɛɛ bɛ yen victime bɛɛ ka numéro bɛ ne bolo sini ne yɛrɛ bɛ passer chef de BR fɛ n b'a bɛɛ yira la a yɛrɛ taara terrain kan fana o taara terrain kan o ye victime ye fana parce que dɛnkɔrɔ yɛrɛ ko ni sunkalo sera k'olu sɔrɔ nin na dɛnkɔrɔ jɔrɔlen don a nin de la sisan parce que dɛnkɔrɔ sirannen don sa victime ɲɛ o de la don o don a bɛ ka dɔ fara a ka sécurité kan parce que mɔgɔw commencera ka patience perdre quoi o yɛrɛ b'i ka vidéo lamɛn an kɔni an y'a information bila mardi 14h o y'an ka dernier délai ouais parce que wallahi Idriss ne tɛ kan ka jɔ la ni ka wari ye bilen wallahi billahi victime bɛ n'o y'a problème ye c'est qu'il veut ça non tiɲɛ don c'est vrai d'accord donc n balimakɛ an b'i fo i ka wele la ani i ka kunnafoni di anw ma an bɛna essayer sisan a ye vocal min bila an bɛna o décortiquer y'a mɛn Idriss oui yanni i ka téléphone tigɛ n bɛna kuma fɔ n ye a ko k'o tun bɛ ka wari de sara jeudi wa u y'o de fɔ mɛnɛ parce que cɛ in ko k'u tun bɛ ka wari de sara voilà ko bon polisiw ne nana bɔra n'a jeudi tu es le combien bon an k'i t'a jate la oui n'o bɔra n'a vidéo kelen ka dɛkɔrɔ mɔgɔ kelen ka wari lasegin ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne y'a lajɛ ni n jɛnna an ka wari kɔ pepu wallahi billahi n jɛnna a kɔ ni n y'a ko ɲininka kɛ ala kana barika don n kɔ ni ɲɛ bɛɛ la donc a tun tɛ ka n'o mɔgɔ bɔra wari n'a sara vidéo den kelen dɔrɔn e mɔgɔ wari sɛgɛn mardi ka jeudi ka dati bila a kɔrɔ ka dati bɛɛ bila ne y'a ye ɲɛna billahi ne jɛnna a kɔ a tɛ tɛmɛ o kan wallahi billahi d'accord vraiment merci mon frère i y'a mɛn ok merci voilà donc n balimaw nin tun ye maa ye maa min ye ne wele k'u to dɛnkɔrɔbugu la ko Idriss ko bi an tagara 13e na an tagara wele an n'u filɛ nin ye kulu sanfɛ u ko k'u tɛ jigin bi ni dɛnkɔrɔ tɛ o de la ne ye direct kɛ n bɔtɔ baarayɔrɔ la k'a fɔ n ko nin wagati in na 13e mɔgɔw u bɛ dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ a ko commissaire yɛrɛ bɛ sur place parce que n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye n balimaw ne ka muso dɔ bɛ yen ani Albert n y'u ci u tagara 13e na k'u bɛ taa convocation tigɛ a don dɔ la vidéo la n delila k'a fɔ aw ye n ko ni u ma kibaruya wɛrɛ di anw ma n k'u ka cɛ in tɔgɔ ɲini a n'a jamu ka n'a di ne Idriss Martinez Konipo ma mun na parce que u tagara k'u bɛ taa convocation tigɛ cɛ kama polisikɛ ma sɔn ka convocation d'u ma ma deli k'o mɛn Mali sariya la fɔlɔ ma deli k'o mɛn ko o yɛrɛ bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔla la u tagara siɲɛ fɔlɔ la k'u bɛ taa convocation tigɛ contre dɛnkɔrɔ cɛ k'u ma ko nin wagati in k'o b'a sɔrɔ ko dɛnkɔrɔ bɛ sunɔgɔ la c'était vers les coups de 9h k'o b'a sɔrɔ ko dɛnkɔrɔ bɛ sunɔgɔ la donc k'u ka taa ko ka na o dugusɛjɛ u taara ka na o dugusɛjɛ cɛ k'u ma ko dɛnkɔrɔ voyagelen don aw ni ala cɛ polisi qui est au 13e o bɛ se cogo di ka dɛnkɔrɔ ka activités dɔn fo ka dɛnkɔrɔ ka emploi du temps dɔn maaw nana ko convocation de di yan a tɔ foyi tɛ ɲɛsira la convocation sɛbɛn dɔrɔn i k'a d'u ma mais e de b'a f'u ye non a ye taa ka na nin don dɛnkɔrɔ ma wuli non nin wagati in na dɛnkɔrɔ voyagelen don non dɛnkɔrɔ bɛ tan dɛnkɔrɔ bɛ tan kɔfɛ tuguni u nana tuguni ko bon an nana bi tuguni convocation d'an ma cɛ ko wari dira Umar Dunbiya de ma ko donc ko convocation bɛ don Umar Dunbiya de tɔgɔ la o de la an ye convocation don Umar Dunbiya tɔgɔ la ka sɔrɔ k'a publier an ka page sanfɛ parce que n'an ma ko in médiatiser an tɛ se ka nin kɛlɛ in ka ɲɛ quoi il faut que ko in ka médiatiser de diɲɛ k'a dɔn ko in bɛ ka taga cogo min na a bɛ ka tɛmɛ cogo min a bɛ ka bɔ cogo min na maliyɛnw convocation donnée Umar tɔgɔ la Umar commencera ka jɔrɔ sisan parce que u tun t'a dɔn ko nin ko in bɛɛ bɛ se ka bɔ a la i m'a ye dɛnkɔrɔ yɛrɛ ka vocal dɔ géré a ko sisan k'olu paniquelen don k'olu t'a dɔn k'u bɛna se ka baara kɛ cogo min na nin yɔrɔ in na n bɛna explication parenthèse nin dɔ dayɛlɛ k'o datugu ka tɛmɛ quoi mun ye Lion Ivan ka cas ye k'a ba sara ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya Lion Ivan ani ne an ye kuma kɛ inbox kɔnɔla la Sarafo ka histoire a kɛra aw bɛɛ ɲɛna n bɛna o kɛ parenthèse ye fɔlɔ janni n ka na ko sɛbɛlamaw na Sarafo a y'an to kɛlɛ kɔnɔla la a tagara dɛnkɔrɔ fɛ yen
ale Lion Ivan yɛrɛ de ne wele ko sarafo ka nin ko in k'a y'a dabali ban ko fo a dabali banna ne bɔra ka video kɛ sarafo kan a don aw maliyɛnw tun bɛ yan an bɛɛ jɛra ka sarafo neni ale yɛrɛ ka tila ka bɔ dugusɛjɛ ka video kɛ ka sarafo buruja très bien ne ka video ta k'a bila n ka page sanfɛ k'a partager c'était la première fois de toute ma vie ne ka mɔgɔ ka video direct ta k'a bila n ka page sanfɛ ne bɛ se k'i ka video télécharger k'a bila n ka page kan mais k'i ka lien partager n ka page sanfɛ c'était la première fois n y'a kɛ Lion Ivan ye parce que a ko k'a nana n dɛmɛ kɛlɛ de kɔnɔla la n b'a ka photo bila n'a ye fɛn fɛn kɛ a b'a ci n ma WhatsApp kɔnɔ n b'a publier a ko k'a nana n dɛmɛ kɛlɛ de kɔnɔla la n ko ok problème t'a la à ma grande surprise ne bɔlen ka cɛ buruja Lion Ivan bɛ tila ka na ne wele tuguni kɛlɛ bannen kɔfɛ parce que don min na an taara Denkɔrɔ nɔfɛ ni polisiw taara a ka yɔrɔ gogoro ne bolo o don de kɛlɛ banna pewu Denkɔrɔ ko kɛlɛ tɛ o kɔfɛ tuguni o parce que kɛlɛ tun ye mun ye o ye de hali sisan an bɛ ka Denkɔrɔ kɛlɛ pour que faamaw ka taa nɔfɛ mais faamaw wulilen ka taa nɔfɛ ka taa ɲini i b'a fɔ ko film Jack Boyer ni Denkɔrɔ ma ye n'a y'i dogo ne bolo kɛlɛ banna quoi kɛlɛ tɛ yen tuguni a tɔ ye san dɔrɔn Denkɔrɔ ka ye a ka minɛ de mais c'est un fugitif a ye nege Côte d'Ivoire a bolila ka bɔ yen ka na Mali la sisan n b'a dɔn a bɛna boli ka bɔ Mali la fɛnɛ a bɛ t'i da yɔrɔ wɛrɛ parce que n b'a dɔn a tɛ sɔn ka taa kaso la a bɛ siran fanga ɲɛ kojugu mais maliyɛnw ne ma se ka mun faamu e ko k'e nana ne dɛmɛ de ok n'i nana ne dɛmɛ e tilala k'a fɔ ne ɲɛna ko e de ye sarafo bila ko ka taa mission na Denkɔrɔ fɛ yen ok o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye mais ne bolo n'i nana ne dɛmɛ k'i bɛ fɛ ka ne dɛmɛ de la moindre des choses i bɛ ne wele k'a fɔ ne ɲɛna Idriss bon tiɲɛ na ne de ye sarafo ci Denkɔrɔ ma n bɛ fɛ an k'a piéger o la i bɛ bɔ i bɛ nin fɔ sarafo ma tan pour que ko bɛ se ka marcher ne bolo an bɛ baara kɛ ten de mais ni e bɛ fɛ ka baara kɛ ka sarafo bila ka taa Denkɔrɔ fɛ yen ne t'o kalama ne bɛ bɔ ka sarafo neni ne Idriss dun y'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ tugu tiɲɛ de kɔ e yɛrɛ ko ko ne ka analyse ka ɲi ko n kunkolo bɛ baara kɛ parce que ne y'a fɔ n ko Denkɔrɔ ka vocal tun bɛ ka jouer n'a bɛ ka kuma Mali 12-12 fɛ n ko enregistrement de don n ko parce que Denkɔrɔ bɛ ka kuma cogo min na a bɛ ka question minnu poser on sent que a bɛ fɛ soit dɔ de ka vocal in lamɛn soit a bɛ fɛ k'a yira ko a bɛ ka petini enregistrer e yɛrɛ tilala k'o confirmation di ne ma k'a ni sarafo de tun sigilen don ko donc ko sarafo de tun bɛ ka fɛn écouter donc moi je pense que n'i nana k'i bɛna ne de dɛmɛ ne ka kɛlɛ la i tɛ se k'o ko pan ne kunna hali sini ne ma da ko in na mais o ye ko wɛrɛ de ye parce que ne tun bɛna sarafo ma ko sa fu a y'a fɔ sarafo ɲɛna i b'a dɔn ne y'o de fɔ aw ɲɛna ni Idriss bɛ kɛlɛ la depuis kɛlɛ daminɛ n y'a fɔ bɛɛ ye n ko cɛ o cɛ n'i y'i jɔ ne ni Denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n b'i fara ka tɛmɛ n tun bɛna sarafo fara a tun tɛ wuli mun kɔfɛ tuguni parce que maa kɛra cogo cogo bɛɛ ka konin dɔ bɛ yen nɔ a y'a fɔ sarafo ɲɛna a ko k'ale yafara ne ma ani Lion Ivan ka video la ok n'i yafara ne ma ne yɛrɛ fana yafara i ma parce que déjà Denkɔrɔ ko banna donc maintenant i ne tɛna se ɲɔgɔn ma mun tun bɛ se k'an se ɲɔgɔn ma o tun ye Denkɔrɔ ko in de i ko k'i bɛna bɔ de ko ka video kɛ anw kan o de ye ne ka sira bila ɲɔgɔn na n'i tɛna bɔ ka video kɛ ne kan tuguni i n'i ka ko ne ni n ka ko n y'o fɔ hali Abawani ɲɛna n'i tɛ Denkɔrɔ ko in na dɔrɔn t'i ka sira fɛ ne ka taa n ka sira fɛ mais ne ma se ka mun faamuya maliyɛnw sarafo kɛlɛ banna don min na de ko polisiw taara Denkɔrɔ ɲini ko Denkɔrɔ kan ka minɛ o don de sarafo nana ka na vocalu di Ivan ma ko bon ko sisan k'ale tun ye infiltré de ye ko donc ko maintenant k'a bɛna an dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔla la ok o bɛɛ ka faamu nka maliyɛnw ma se ka mun fana faamu Lion Ivan ko k'a nana ne de dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔla la a tulo bɛ na nin wagati in na n b'a dɔn fana très très bien a ye vocal dɔw joué l'autre jour vocal minnu kɔnɔla la i bɛ Denkɔrɔ ka kumakan dɔw mɛn parce que ko sarafo de y'o vocaliw d'a ma i ko k'i nana ne dɛmɛ e yɛrɛ ye vocal min joué Lion Ivan e de ja b'a video la i n'a fɔ ne bɛ tan sisan n bɛ ka vocal joué mais mɔgɔw bɛ t'o vocal ta ka Denkɔrɔ photo ta ka Idriss photo ta k'u bila ɲɔgɔn na k'a joué nka e kumakan de bɛ bɔ a la o bɛ mun de yira i la e nana cogo cogo nin kɛlɛ in na i nana cogo cogo ka na kɛlɛ kɛ cogo cogo nin ko in na wallahi billahi a tɛ se ka pan Idriss kunna quoi n b'o de f'i ɲɛna parce que e yɛrɛ ka video mɔgɔw bɛ taa ne ni Denkɔrɔ de photo ta k'a bila yen depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se k'i pan Idriss kunna nin ko in na quoi nka Ivan ne b'a f'i ɲɛna k'i mana ne dɛmɛ nin na bi n b'o fɔ e ye ka tila k'o fɔ maliyɛnw ye e Lion Ivan i mana ne dɛmɛ i nana k'i bɛna kɛlɛ in tɔgɔ de ɲini mais ne mago tɛ tɔgɔ la ne y'o de fɔ Denkɔrɔ bɛ bin cogo min na o de bɛ ne intéressé mais qui va gagner qui va remporter ne ka foyi t'o la hali victime ka wari ne y'o fɔ n ka groupe kɔnɔ victime ka wari wagati dɔ nana kɛ Denkɔrɔ ko de k'i k'a fɔ de k'i tɛ Idriss ka groupe la pour que ale k'i ka wari sara ne ye vocal ci n ka groupe kɔnɔ den bɛɛ ma n k'a t'a fɔ Denkɔrɔ ɲɛna k'aw bɛɛ bɔra ne ka groupe kɔnɔ pour que a bɛ se k'aw ka wari segin aw ma Denkɔrɔ de y'a d'aw ma o ne de y'a d'aw ma o 13e de y'a d'aw ma o tribunal de y'a d'aw ma o moi je m'en fous aw ka wari ka segin aw ma dɔrɔn maliyɛnw munna n bɛna yira aw la n ko Lion Ivan mana ne dɛmɛli la Lion Ivan nana ka na ne ka kɛlɛ tiɲɛ n bolo de munna parce que Lion Ivan nana ka na ne bila ka sarafo buruja
kɔfɛ ka tila ka bɔ tuguni ko wayi k'ale de kun ye sarafo bila mission na ko mais ko o kun y'ale ni sarafo bɛnkan de ko donc ko sarafo kun bɛ ka cɛ espionner de donc a ye mun de kɛ sisan a y'a kɛ i n'a fɔ ne ye sarafo buruja manamana ko de la donc ne kan ka bɔ san de ka yafa deli sarafo fɛ ne tɛ yafa deli sarafo fɛ dɛ parce que sarafo ye mun kɛ ne ye sarafo ye cogo min na ne bɛ sarafo juger ten de mais mun na n bɛ k'a fɔ n ko a mana ne dɛmɛ parce que Lion Ivan yɛrɛ ye vocal minnu jouer a tulo bɛ n na a yɛrɛ ye vocal minnu jouer a ka plateau sanfɛ a don o dugusɛjɛ n ko Lion Ivan i ye vocal minnu jouer kunun sɔrɔ o diyan ne bɛ n'o jouer bi pour que diɲɛ k'a mɛn parce que an suitogow tɛ kelen ye e ye vidéo direct kɛ i ka vidéo direct a banna maa min y'a lajɛ t'a lajɛ a danna niveau ni ma mais ni ne Idrissa y'a kɛ k'a bila o dugusɛjɛ diɲɛ de b'a mɛn n ko donc i ye vocal ninnu jouer vocal ninnu di ne ma sisan n bɛ n'u jouer pour que a bɛ se ka se yɔrɔ jan cogo min na maliyɛnw Lion Ivan ye ne jaabi ni mun ye a ko ne ma k'ale bɛna sarafo ɲininka fɔlɔ ko ani président Bokum ko jana ale ka vocaliw di ne ma yen de ne dabali banna siɲɛ fɔlɔ min na n ye message caman n ko Lion Ivan n ko vocaliw ci n ma a m'en répond n ko bon peut-être a ka lamɛri banna a bɛ se ka kɛ a b'o ko kɔnɔ n tilala k'a rappeler tuguni n ko bon n mago bɛ sarafo ka numéro la ani vocal ninnu n bɛ fɛ ka sarafo wele k'a yɛrɛ ɲininka parce que aw ye mun fɔ ne bɛ fɛ k'a ta sarafo yɛrɛ da ne n'a ka kuma fa n k'a dɔn mun de tun bɛ yen a ye sarafo ka numéro ci n ma a ma vocaliw ci n ma tuguni n tilala ka segin k'a wele n ko Lion Ivan mais n y'a f'i ye siɲɛ 3 vocaliw ci n ma n ko mais n bɛ ka vocaliw kɔnɔ pourquoi i tɛ ka vocaliw ci n ma a ko ne ma ko non ko il faut k'ale ka sarafo ɲininka fɔlɔ ani président Bokum jan'ale ka vocaliw ci ne ma maliyɛnw logique bɛ min ni nin kuma na ni e ko e nana ne dɛmɛ kɛlɛ de la e de nana ne dɛmɛ donc vocaliw de b'e bolo minnu bɛ se ka dɛnkɔrɔ compromis ne m'a fɔ ko i ka vocaliw di ne ma i ma minnu gérer non parce que n b'a dɔn Facebook ko in na bɛɛ ko k'a mago bɛ bezi la t'i ka bezi kɛ fɔlɔ parce que ne y'o de fɔ qui va faire tomber dɛnkɔrɔ ne mago t'o la dɛnkɔrɔ ka bin o de ye ne ka objectif ye n ko donc comme vocaliw b'e de bolo n'i ye minnu gérer olu di ne ma ne fana k'u gérer nka Lion Ivan ma sɔn ka vocaliw di ne ma a bɛɛ ni Mahamadu cɛ a ma sɔn k'a di hali an sigilen filɛ yɔrɔ min na i ko bi a ma sɔn ka vocaliw di ne ma a ko wayi ko cɛ in tɔgɔ ko sarafo o ni président Bokum ko f'ale k'olu le ɲininka fɔlɔ ko pour que ka vocal di ne ma n'a ye ne ja e ye vocal min jouer déjà au moins n'a sɔrɔ i tun m'a jouer ne tun bɛ se k'a fɔ bon peut-être i m'a jouer n'i y'a di yan peut-être u bɛ se k'a fɔ a donna tan a bɔra tan mais vocal que tu as joué ni mɔgɔw y'a lamɛn n'a ye ne ja j'ai pas besoin de ton autorisation n bɛ t'i ka Facebook kan dɔrɔn n b'a vocaliw ta n bɛ n'a jouer e bɛ se ka mun kɛ foyi mais a y'a ban ka vocaliw di ne ma donc mɔgɔ min ko k'a nan'i dɛmɛ preuve b'i bolo mun bɛ se ka dɛnkɔrɔ kari n'i y'i ban k'o di ne ma vocal mun i y'a jouer déjà ne ma se k'o faamuya j'ai pas pu comprendre ça mais n y'o de fɔ aw ɲɛna kɛlɛ kɔnɔla la bɛɛ n'i ka ko don quoi bɛɛ n'i ka ko don comme i yɛrɛ nana k'i nana ne dɛmɛ de i bisimila a vocal ninnu ta i yɛrɛ k'u jouer n'a bɛ se ka dɛnkɔrɔ bin dɔrɔn problème t'a la n'i mago bɛ mɔgɔw ka t'i lajɛ de k'i bɛ ka dɛnkɔrɔ ka vocal jouer problème t'a la ne y'o de fɔ ne ta tɛ o ye ne ta ye dɛnkɔrɔ bɛ bin cogo min na de diɲɛ ka dɛnkɔrɔ mankan mɛn diɲɛ k'a dɔn ko min dara dɛnkɔrɔ kan parce que e bɛ ka vocal fɛn fɛn jouer nin bɛɛ Idriss ka sekɛl le ye dɛnkɔrɔ nɔfɛ a bɛ ka minnu lakali donc hali e y'a jouer sini u bɛ ne photo de ta k'a bila a la donc i bɛ fu kɔnɔla la quoi nin ye mun ye dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ne bolo n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔla la k'an ka hakilinaw ye kelen an ka kunkelennaw ye kelen an bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka taa kɛ ni sarafo bɛ taa ko dɔ dilan ne kɔfɛ ka taa surtout mun digira an na k'ale de y'a fɔ petini ɲɛna ko sarafo ka vidéo ko petini k'o ta k'o ci ne ma donc petini b'o vidéo ci ne ma alors que ale de n'a fɔ ne ɲɛna ko tellement ale dabali banna a maloyara k'o de la k'ale yɛrɛ ma se k'a ci ne ma ko parce que ale de ye sarafo don kɛlɛ kɔnɔla la ko donc k'o de la ale ko petini ka vidéo ci ne ma k'a yira sarafo y'an janfa cogo min ne ka bɔ ka sarafo buruja o dugusɛjɛ e ka bɔ ka sarafo buruja bi sarafo ye vocaliw d'e ma e nana tuguni k'e de ye sarafo bila mission na ko donc k'an ka yafa sarafo ma maliyɛnw a bɛ faamu mais a vocal ninnu ne yɛrɛ mago t'u la tuguni ne t'u jouer tuguni n ka page sanfɛ parce que dɛnkɔrɔ ko banna déjà e tɛna foyi kɛ tuguni ko dɛnkɔrɔ ko la ko e bɛna fɔ k'e bɛna o kɛ ko ka dɛnkɔrɔ la bin parce que dɛnkɔrɔ ko yɛrɛ tɛ yen tuguni dɛnkɔrɔ bɛ ka ɲini de c'est un fugitif à l'heure où on parle cɛ y'a fɔ sisan on a entendu dɛnkɔrɔ yɛrɛ tɛ ka ye yɛrɛ n'a yera sisan ka ca a bɛ taa bo kɛ palan na donc maliyɛnw n bɛna a ka vocal décortiquer a ye vocal min jouer lorsque on est parti ka taa a nɔfɛ a bolila ka taga comment on appelle ça le l'ivrogne là le soulard de Havre cɛ min bɛ to ka bo kɛ a yɛrɛ ma nin ye fo a muso b'a ka kusi falen a b'a denw ka kusi falen a taara o ka plateau sanfɛ ka taa vocal ci o ma parce que a bolo ko o de bɛna a dɛmɛ sisan n y'o de fɔ dɛnkɔrɔ ɲɛna mun kɛra dɛnkɔrɔ ka perte ye lui-même il est analphabète il s'est entouré d'analphabètes mais ni le soulard de Havre o tɛ analphabète ye dɛ o ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min o ye amalgème de ye quoi a tagara o de k'a ka conseil juridique conseil spécial ye sisan o de y'a ka perte causé tantôt
Je vous le jure. Parce que on est ni galon nun doit da kaka ni galon nun ta ko da 13e commissaire là pour que ko relation ba aller là be fama wele ka foko commissaire be faka biaka. Anga je anga dengoro ere mangana men balmo. Abe hakato on dirait anga fait boranga bluetooth la tukuni. Abe une seconde diam. Nga a brancher nga bluetooth là. Dengoro e ma famu no de finyena, tu n'as rien compris. Ou amena kuma kelen finyena ika Benin TV. Iyo kuma do fo Benin TV ma, iye tiane fo. Benin TV ti ni re. Depuis ne Benin TV ka vidéo munta ka ninga ko ke ba fambe conversation na yero yo vidéo la me. Benin TV rebe ka yira ko mam nu betu sigi salon ono ni valzi fa waru yi ko ka fo ka beta ko tiente depuis avec la gauche. Mambe ka fo ko war yelema te tien avec la gauche. Ou amena secret do di ma bi Dengoro. Mais le secret dit ma fille Sabilila là parce que bi ihine bena wallahi ni ma Benin bui grefe abi sochi nebe moko don atigi Benin terika de do ay Benin wele kulenga la kabna ta baraka Dengoro fe Benin ko ba dunta ni tara baraka Dengoro fe loti ka war morle ni to kala mambo finya na bi afo Benin yana kaka boka foko galondu seulement comme tiama son ka vocal dian m'a insisté quoi parce que j'ai pas voulu ka ke faire un quoi mais ni djugubila mali kono Benin do ntara nani grefe munade mais wallahi bilay Benin bi sochi ika yora ne ma deli ki ka chargé de communication chi gauche folo ma deli ku chi fenge mais Benin TV ini ne flène e problème au problème gono tanto le fait que Benin TV tari sigi nununga plateau sans fait kata mana kan fone ma ka galon ta dané la kelen ka sen niveau là a soro la au-delà mais Benin TV ti fait de mo fié bi comme il baisse na me la fié ça voilà donc je pense qu'à nana en tout cas Tony fait bila oye ka Benin bui greffe tant que Benin bi greffe ite ke maye mali ngono tukuni parce que bon on est au fond je peine fini baraka na manya ne bi ga wari sigima mais yani ni ko imbe damina dono sogoma viro mani munu be no viro kela uye Malion aya lama abina galom takada Idriss Martinez ko mpulare abina fofolo di ko ne ale wele folo di ka fo ale nyena ko doy 3 millions de ma ko ne ka boka ale gushi ko donc maintenant ale ka ward ne ma pour que ne bise ka farale la a kuma bebe ne de kan me aya lame oui ne de gora ere wele folo ministre ni lamere oui o ma sulari manga me ko ministre ni lamere donc ale de ni kuma nunu do dengoroda ko dengoro kan nunu fo ko relation ba ale la ale ni mali fama be kadi donc ni dengoro ni kuma nunu fo ale bo je olu bo me olo ba fo ko togola bina dengoro ka wallahi ni de dengoro ka parti créé parce que a tara diffamation de 13e arrondissement na olu akabo akili manga ali chima ku be fa ambe échanger ku be fa ambe kuma bona o yini ngo kuma jumere do chi jumere do ko no ku be fa ambe échanger do u ka bo fa nga kuma okay mo chi jumendo u ko ma ko bon ko jela te ni emi yini bo soro merci beaucoup service de renseignement bébé ko si ça ko million ça va de aklotala ko merci beaucoup ko service de renseignement bébé ano aye che negen quoi aye che bla fili do kono che ta don abebo film ngono to lamna 13e mo nu kumbe ke deme yere ka fola ke kumbe war de chi e yere kunteta e tara blawle la bi ka fo ko lu sanendu I ka ko bere chi me ngata ma ne re kama parce que ko karamo mu ne million ça va duluma ko karamo ya yira ka fo ko kamine na mali ko rakulu ne ta dunta soro ko karamo ya yira ko ne na war singu kuma mali ko rakulu baramanya war ka sigini baramanya me war sigini ko fola ko lu karamo ko lu kuma million kele soro kele ambulo ko bi ko tikali wa tan soro donc ko million ça va duruma ko ka boka ne re buruja ko fo ne ka ko bampio ayo ni mea ko ne ko million ça va dirane ma ko ka bo ko ka ale buruja ko pour que ko ka ale ka ko ere bampeu aya lame ku be na soro ne ka million ça va sege uluma ulu ere be bok karamo no contrôle ou be boka karamo ni ere buruja bon clochard de Havre o de ni fa nyina quoi ko donc si san ko ne ko ale ere ka 3 millions segine ma ko pour que ne kana boka ale buruja o la ne be boka karamo ere buruja no de fo anyina Idriss Martinez ko ni poko ale ka slogan mu Facebook sans fait prévu contre prévu Dalilou contre Dalilou n'a soro au vocal bibolo parce que e be enregistré ye mali 12 enregistré rom na été dese kana enregistré i ka vocal mu be ka circuler be enregistrement ni donc bona vocalier Idriss yi wole rom na ko way ko 3 millions hal ni ne Idriss teni kambe mo wera de ma bona vocalier ne bi défier a fora ko mu video mani mi wole ko 3 millions a donata borata bona vocalier atabulu mais ni be kuma glane de parce que confinde mana taka wuli kapta ki ka conseil spécial a tisse fo mani halakite angataka o ko ne ka la soake
bon ne ayurula ngone horo ne ye halala de ne te wal na folo fe ne te haramda mais oluka bara kono olube ko teke pour que kare la gushi ko ka sika ko fina jeti mele ngo problem tala ko boko o to comment 29h30 la je on les réseaux sociaux ça en fait internet ça en fait on les réseaux quand internet kan ko bila kibara me bon effectivement on a toté we burujalu damene tika la gushi damene tika fem pen alache kapta kana ye kay groupe do sigi groupe WhatsApp do sigi cem ye groupe WhatsApp sigi aw kon bebo don mali kono ani mali ko kan yenda oba don ka foko kuma nyende détail parce que bamanan ko mabe fli fembe ma fini rokuma groupe WhatsApp ne de asigi ka victime recensé ko do groupe yinkono che wore ma kenine Idriss Martinez kun poté donc aya lame abna mumfo abna galom taka dane Idriss la no de fo ebe warde sarakati ka communication ke ne dabarani nga lumière ni flaw nga téléphone ni ne be nsigi menta fonte ma sarante dorme sara wan lamele ndo ka temi kan fene anga lame ko bara murutara baraka de goro bulo o be so nulu be kuma o kuma sara ka client fene na muruti ka client shuka kenka o ye mo malion meni de fo yo kuma be client shuli ka ke ekan o kanga e toro muna na so re di kanga warde client ma angata odo kala tula ka ngole ko de goro pone ma fi kam yi mo sango wa effectivement a fo ka be mo sango mais ay teme na ka baray mo ci ele be la ban te changer mo le te changer mo ci be la ban d'accord ko est ce que ne be virement ko kala ma malla wa mo le te virement ko kala ma parce que te Facebook a kanga sigala ko de goro ko ka be ban dans 2 mois ne de o kuma fo effectivement ngo dans 2 mois de ngoro ko be ban mais ay fen fo tantoni be mana kandi aya fo na vocal babolo na mabona intinta ya fay depuis domina ka kulunu ntaru sigi nunu nga plateau sans fait nyo kelen de funyina tiembe malo kabe ka war ko négocier dugmala la réseaux sociaux sans fait ngone Idriss Martinez kon poté ça alhamdulillah moi je me suffis n'était fantandi inde wala billahi donc net seka nata war la ko metra nunu ko nunu ke no de fo ko horonya dambe dignité honneur o de ka bo Idriss Mani dien fembe wa ala barkala bi Idriss be ka fembe sorola no de fo nyina wari akausa ni relation relation be fendo nye ya ben alo tala che warto nye yi dengora ere tellement ga debal bananga na fosa ne connaît 13e mo san parce que ale bulu war bamba ale bulu avec tout ça Idriss be ka se ka ale continuer te ka se ka famu ko bulu ama fo awe vocal loba mesa kone ni 13e mo ko mbena wari mgan kone yo sara dorama kelen tene bulu ne o fo an jigi aladi eta wari nga anta aladi ya le ba do ko relation ko sani wari ngai ma se ko de fam itara solo datu bijila nya labo et pourtant ni ga warbe dorama kelen ama sara eno itagaranga che kataka datu kipta datu 13e na nye bloqué nye dorama kelen ama sara tien droit de do ko nyo de fo ite se tiena ni tien bi bolo déjà quoi ite se tiena billahi mais anga lame munya fam to yabala tu uko viro do kono ko plein o kata 13e na ko Idriss Trapo ako kaleli 13e commissaire no etolai kuye école ke yoko fe kalen togola bolo be yoko bolo nyeni yoro de fo togola nyena men kala yo malien nga tungala togola halin daro afini no va jelenu togola depuis ala kanda fama dan ala kanda madili ka nyeda chenga akokone oyo okolke kone ko kone oyo okolke kambolo be yoko bolo aya fo e nya fo vocalimna nya fo video kon lala nya fo radio somna nya fo telemna akabona prévu me Facebook haramu awi Idriss Konipoko ale dalakan o de ka bo amani dien fembe na sera ka bona prévu kelen doroy me Facebook haramu awi kone ko kone ni togola kalanke nyogon bolo nta don togola ere shibe jolila nta don nga che ayo kolimke je connais rien de lui kone ko kone no classique ngo tellement que teni pungulo tiena tarabe mu fotuguni ere angata comme ko kana ta fashi parce que ko de goro ko kama no malla ko de goro doni no malla kan mali fama bolo be nyogon bolo donc ko ka ta 13e to la fi kul to la bena fola aya mere ko on ni to la bena folila ngo avec a to la de diffamer une autorité du Mali avec un galon taka dola de corruption parce que na ko on ni to la bena ko la o ba ira ka foko an to la corrompu di donc entre la war de di to la masisa pour que an ni to la ka ben ko la contre lui nga malien ni tara confin ki ka conseil spécial i ka conseil juridique a ti se foi mani ka so la takate un clochard un ivrogne comme ça nyo de fo nyena aba kala mambe ka mu faye abe boka kurshi la do mbe boka kurshi la muso be na fali e taro de ki ka conseil e ma famu angata ku bela fo bela mais muyenda okuma la parce que folo ni mo kunda na ku wa warba on fe nu kun temena ala kama ayya na meka nya yaro de be intéressé abna fo san ko folo maoma be ni ka war kumbo lula ni kun temena 13e arrondissement fe
olu tun bɛ mɔgɔ de ci ka na i ka wari sara convocation bɛ taa tigɛ Denkɔrɔ kan polisiw tɛ convocation d'i ma i ka taa di Denkɔrɔ ma dɛ polisiw bɛ Denkɔrɔ de wele yen de b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ye mun fɔ kuma daminɛ la ko complicité dɔw tun bɛ yen 13e kɔnɔla la u bɛ Denkɔrɔ wele Denkɔrɔ bɛ wari ci k'a d'a ka mɔgɔ dɔ ma o bɛ n'a di polisiw ma polisiw bɛ sɔrɔ k'o tigi ka wari d'a ma ko dɔw fana tun b'o dugumala la mais n tɛna n da don olu la à cause de Togola ka bonya kama n b'o yɔrɔnin to yen nɔ nka u tun bɛ mun fana la yen n b'o dɔn mais n bɛ dan o ma u tulo bɛ n na o polisiw tulo bɛ n na u b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ an ka taa 13e na an kun tɛ déplacé an m'an to 13e na k'u ka wariw ci ka taa wallahi an kun tɛ déplacé an m'an to an ka so aw ɲ'a mɛn dɛ f'a b'a kale ko wallahi olu tun tɛ déplacé u b'u t'u ka so ka wari ci ka taa juridiquement n b'aw ɲininka Mali texte jumɛn na ça c'est normal maa ka taa fanga la ka taga plainte déposer ou bien ka taa convocation ta contre quelqu'un mou est escroqué ou bien mou est abus de confiance parce que dans le système il y a ce qu'on appelle l'escroquerie parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas à quoi bamani fait mal de balé bolo war fono tiente donc il s'est donné un titre qui n'est pas vrai abus de confiance parce que abus de confiance o mou il est fin de dire mo do ma kaka ketoko do la amase ka ko to la mais amason ki ka war segima par exemple l'abus de confiance c'est quand tu donnes par exemple une somme d'argent à quelqu'un pour faire quelque chose. La personne ne fait pas la chose et ne te rembourse pas ton argent. Là, on parle d'abus de confiance. Mautaruka Wardima, Kika di Bamanukuman Kaka War Chaya. Warte Chaya ou Warte Seguma. Il y a non seulement escroquerie, il y a abus de confiance. Ensuite, il y a sorcellerie parce qu'à Koko allait Shubagade, Kushubagaton n'est pas allé boulot. Kabna Maofa, Nishubagaya, a une belle fois des réseaux sociaux qu'elle s'en fait. Donc, Dengoro est un délinquant notoire sur les réseaux sociaux. O tigila mɔgɔ bɛ se ka wele cogo di ko o tɛ taa minɛ dɛ o de bɛ wari ci dɔrɔn ka na mɔgɔw ka wari bɛ sara donc ce qui veut dire que Mali kɔnɔ n'i ye escroc ye i bɛ mɔgɔ escroquer donc maintenant n'a tigi taara fanga la ko karisa ye escroquer polisiw b'i wele i b'a tigi ka wari bila ka na k'a ci polisiw ma polisiw b'a ka wari segin i ma ni fini kɔni o y'o histoire bannen o tɛ sariya ye ne Idrissa o de fɔ a ye n ko maliyɛnw n b'aw ka sariya fɔ aw ye n b'aw ka hakɛw yira aw la f'aw k'aw ka hakɛw dɔn k'a dɔn aw kan ka tɛmɛ sira min fɛ aw kan ka bɔ sira min fɛ mais an ka taa wariw bɛ ci ka taa i y'a faamu an bɛ to so wariw bɛ ci ka taa an y'o caman kɛ bon an nana bɔ fɛnɛ na i y'a faamu an bɛ to so wariw bɛ ci ka taa bon an yɛrɛ finalement yɛrɛ tellement que ayi a lamɛn dɛ a bɛna fɔ sisan ko finalement yɛrɛ ko tellement que 13e mɔgɔw ka danaya dara olu kan u yɛrɛ tun tɛ sɔn tuguni olu ka na danaya bɛ da olu kan cogo di parce que comme a yɛrɛ ko wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kuma dɔw bɛ yen n tɛ fɛ k'olu fɔ quoi an k'a lamɛn dɔrɔn a yɛrɛ da 13e mɔgɔ yɛrɛ kun dara ne la olu yɛrɛ kun b'a fɔ ko ne kana déplacer dɛ ayi lamɛn dɛ olu yɛrɛ kun bɛ mɔgɔ bila ka na wari bɛ d'u ma u bɛ taa n'a ye tellement que u kun dara n na u yɛrɛ ko u bɛ da i la ni daluya jumɛn de n bɛ fɛ i k'o daluya di maliyɛnw ma u bɛ da e la ni daluya jumɛn ye aw ye somɔgɔmanw de ya aw ye balimamanw de ya mun de b'u da i la fo k'a fɔ ko e ka to i ka so olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila ka taa wari bɛ minɛ ka na olu b'o tigi ka wari d'e ma o danaya bɛ bɔ min e b'o dɔn maa minnu bɛ k'o kɛ olu b'o dɔn le fait que sisan ko bɔra dugumala la ka taga commissaire fɛ yen un commissaire digne un commissaire honnête un commissaire sage un commissaire qui est là pour les pauvres n'a bɛ fɔ o ma ko commissaire Togola n'o tulo dara a kan k'ale ka commissariat kɔnɔ ko nin yurugu-yurugu in de bɛ yen ko nin réseau in de bɛ yen ko nin circuit in de bɛ yen n'o ko nin tɛ passé k'ale yɛrɛ bɛna sen don affaire la a yɛrɛ ka wuli k'a cɛsiri ka taga kɛnɛ kan u ko f'u ka Togola de mako sa sisan parce que Togola de b'u nin kan an filɛ nin ye don min na i ko bi nka Togola Idriss et la team Martinez an b'a f'i ye k'i bravo wallahi billahi ala ka sijan d'i ma i ka se ka Denkɔrɔ minɛ an ka taa tiɲɛna Denkɔrɔ i bɛ min fɔ i b'a kɛ n'i ye min fɔ i b'a waleya ala ko tiɲɛ u y'a fɔ n ye danaya ba tun bɛ n'u cɛ mais kɔfɛ in na Idriss surɔ kɔrɔ dɛ y'a lamɛn dɛ Alisa fɔlɔ kɔfɛ in na k'u ma ko ni olu sɔmina sa depuis yen o b'a dɔn k'a bɛ ka nkalon tigɛ a ko surɔ kɔfɛ tuguni ko asafurula ye kɔsa in na parce que a t'a dɔn a bɛ ka mun fɔ n'i bɛ ka nkalon tigɛ quoi i b'i miiri de quoi sinon mun bɛ ka bɔ i da kɔnɔ ko tiɲɛ don o bɛ fɔ facilement n'o de fɔ ye Idriss Martinez kɔni peut communication de dɔn kojugu quoi quand tu mens là tu cherches tes mots i m'a faamuya mais quelque chose qui s'est fait mun passera réellement n'i b'o expliquer a ma se i kana to sigisigi ni fɛngɛ la i b'o expliquer de parce que a kɛra de a b'i kunkolo de kɔnɔ mais mun tɛ yen n'i bɛ ka inventer diyagoya i bɛ to sigisigi la donw bɛ falen fɛnw bɛ kɛ o de bɛ ten quoi mais an ka taa a ye k'a fɔ ko vraiment an ni 13e mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko client ka taa so transmis tigɛ voilà ko solution b'a la ko ka taa so transmis tigɛ effectivement n y'o fɔ munna parce que ale yɛrɛ y'a confirmer sisan k'ale ni 13e mɔgɔw kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tellement k'u dara ale la n'i tagara u b'a fɔ ko ale ka to so donc maintenant ale bɛ dɔ ci ka na ni wari ye o tigi bɛna wari di 13e mɔgɔw b'o wele k'u ka wari sara ne de ko o tɛ sariya ye wa a man ka kɛ ten to n ko donc maintenant comme finalement 13e mɔgɔw n'i tagar'u fɛ yen u b'a f'i ɲɛna ko Denkɔrɔ voyagelen don Denkɔrɔ bɛ sunɔgɔ la Denkɔrɔ bɛ na samedi Denkɔrɔ bɛ na dimanche n ko a y'olu to yen a ye taa sisan commune 6 tribunal la
aw ka taa soit transmis tigɛ parce que soit transmis o ye tribunal le e ne ani polisi ninnu an bɛɛ ka ko bɛ ɲɛnabɔ tribunal le la donc maintenant polisiw fana ka faamaw ye jugew de ye ngo donc ni juge y'a bila yɔrɔ min na polisi tɛ se ka wuli ka bɔ yen n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko taa kana sini kɛnɛ juge de man ka cɛ soit transmis d'i ma ka na a ma bɔ tribunal de la n'aw taara soit transmis ta ka na effectivement commissaire a n'a ka éléments u tɛ se ka foyi kɛ à part exécuter an ka lamɛn. soit transmis tigɛra k'a ye togola ja ma togola ja ko togola bɛ wuli ka dɛkɔrɔ minɛ ko fo dɛkɔrɔ ko ka ban u ka dɛkɔrɔ lebu i y'a faamu u y'o fɛnɛ boloda bon surɔ dɔ ye ne wele ko vraiment dɛkɔrɔ k'ale yɛrɛ tun bɛ janfa in na ko mais k'ale bɔra janfa in na k'olu bolo k'a fɔ ko min don k'o tɛ ko Idriss bɛ fɛ ka i yɛrɛ servi mɔgɔw ka nafolo la Idriss bɛ fɛ client minnu bɛ yen n'u ye plaintes don ni u ka wariw sarala a ye réseau bila sur place client kana se k'u ka wariw sɔrɔ ko donc k'ale yɛrɛ bɔra nin janfa in kɔnɔ ko mais ko dɛkɔrɔ k'i kɔlɔsi ko Idriss ko sisan 13 mɔgɔw ma k'a fɔra ko i b'i ka bureau kɔnɔ jeudi k'i yɛrɛ de bɛ bureau kɔnɔ jeudi k'i yɛrɛ de bɛ na client reçoit jeudi ko ne ko 13e mɔgɔw ma ko ale kan ka client reçoit jeudi k'a b'a ka bureau kɔnɔ a y'a fɔ a ye n y'a fɔ 13e mɔgɔ jɔn de chef BR de don wa inspecteur de don wa sergent de don wa commissaire de don wa a ka bɔ n'a dalu ye sinon il a diffamé le 13e arrondissement encore mais an ka taa ko ni 13e mɔgɔw ma se ka dɛkɔrɔ ko ban jeudi ko c'est que k'u bɛ complice la ko 13e mɔgɔw k'u ye laɲini min kɛ u fɛ u ni 13e mɔgɔw bɛnna wari min na pour que ka déplacer ni renfort ye ka taa dɛkɔrɔ ko ban k'u ye wari bila sur place 13e mɔgɔw k'a daminɛ a planton na ka taa s'a sergent ma inspecteur commissaire aw bɛɛ ye nin mɛn dɛ ko aw ni ne bɛnna wari mun na ko ne y'o wari bila ka taga di aw ma ko pour que aw ka wuli ka taa ale nɔfɛ donc n bɛna ɲininkali kɛ 13e élément na 13e élément jumɛn de bɛ yen k'i ni Idriss Martinez Konipo kuma na 13e élément jumɛn de bɛ yen ko Idriss Martinez Konipo ye wari ci ma donc maintenant a filɛ de ka dutu don maliyɛnw kunkolo la sur la crédibilité du 13e arrondissement a filɛ de k'a yira maliyɛnw na ko le 13e arrondissement est corrompu a filɛ de k'a yira maliyɛnw na ko 13e arrondissement kɔnɔla la k'u bɛ san de i b'a fɔ ko petit pain a filɛ de ka 13e diffamer galon kan parce que nin gulɔminɛ in y'a fɔ a ye k'a ka nin fɔ k'o la ko SE mɔgɔw bɛ n'o lamɛn u b'a fɔ ko bin kɛra a kan u b'a dɛmɛ a y'a lamɛn. o tigi ko ma ko dɛkɔrɔ ko kana si ka so n ko ayi ne bɛ si n ka so n ko ne bɛ si n ka so n ko parce que ne de ko mɔgɔw ma fɛn fɛn ka baara ma ɲa bi an bɛ commencer k'u ka wariw segin mais ne ma si n ka so dun n ko ye janfa ye dɛ donc n sira n ka so sɔgɔmada na n wulila minnu ka wariw tun kan ka segin u ma an y'u ka wariw seginni daminɛ bi. a y'a mɛn dɛ cɛ y'i kale sisan ko a don ko ni dɛnkɔrɔ ye mɔgɔ kelen ka wari segin ko o kɔrɔ ko a bɛ ja a ka wari kɔ dɛnkɔrɔ taara l'autre jour ka taa mɔgɔw lasigi ka 40,000 compter ka d'u ma a m'a vidéo kɛ aw m'a ye yan bon a y'a fɔ a ye k'a ka bɔ n'a vidéo ye a ye mɔgɔ min ka wari lasegin a k'a vidéo bila a t'a bolo k'a tagara de ko ka taa saga de faga pour que ka sogo tobi k'a di mɔgɔw ma k'a f'u ye k'a ye ta kana dɔwɛrɛ mɔgɔw ma sɔn o de ma maliyɛnw pour que k'a yira u la ko wari tɛ dɛnkɔrɔ bolo dɛnkɔrɔ mɔgɔ minnu ka wari b'a la c'est des gens qui ont 1 million 2 millions ne yɛrɛ ka muso ka 4 millions de b'a la cɛnin wɛrɛ b'an bolo je pense que o n t'a dɔn ko burkina bɛ o bɛ ivoirien o ka 4 millions et quelque b'a la ni e ko k'e tagara a bɛna fɔ sa k'ale ye mun sara k'a bɛ 10 millions bɔ 10 millions n'est rien dɛnkɔrɔ ka wari lasegin na parce que 10 millions tɛ bɛn hali mɔgɔ saba ka wari ma ni 4 millions fila ni 3 millions kelen sɔrɔla la dɔrɔn mɔgɔ saba o ka ca ni 10 millions ye donc ni e bolo k'e ye koba de kɛ i ma foyi kɛ i tagara so min jɔ ka di i dɔgɔmuso ma n bɛ tila ka na n'a vidéo ye i ye so min jɔ ka di i dɔgɔmuso ma n'a bɛ ka dugawu k'i ye ko ala ka n'i to janfa la ala tɛ maa to janfa la o ye janfa min ye janfa min n'a sɔrɔ k'i bɛ k'a kɛ n'i wɔsiji ye ka taa fantanw tɔɲɛ ko ala ka n'i to janfa la ni janfa kelen ala b'a dabiri da la i dɔgɔmuso min n'a bɛ t'i ka wari retiri n bɛ tila ka na n'a ye Facebook sanfɛ n b'a yira maliyɛnw na a ka so ni e ka dɛnkɔrɔbugu banna feereli la an bɛ taa ale fana ka so nɔfɛ k'a feere pour que fantanw ka wari bɛ se ka sara n'a dalen don k'a bɛ ka sunɔgɔ ka gɔrɔntɔ a k'a bila a kun na ko don dɔ la se bɛna k'a ka so ma dɛ parce que so in i ta tɛ so in dɛnkɔrɔ de ko k'a y'a jɔ ka d'i ma an bɛ taa so minɛ i la ni ala sɔnna a ma a y'a lamɛn. an ye mɔgɔ caman ka wari segin wari min seginna bi n bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲini ka presque 10 millions bɔ. a ko presque 10 millions i n'a fɔ o ye wariba de ye a bɛ k'o kɛ i n'a fɔ jabugɔ ko dɛnkɔrɔ ko la 10 millions tɛ foyi ye parce que maaw ka milliards ni milliards de dalen bɛ e bolo 10 millions n'est rien et puis ne ma mun faamuya ale de ko anw ma yan ko en 30 minutes ko ale bɛ se ka 1 milliard ton l'autre jour a taara o kumaba de fɔ radio so la n y'a vocal jɛ aw bɛɛ y'a mɛn ko 30 minutes fa b'a fɔ k'u bɛ palais ta ko ni mori ma sɔn k'aw bɛ taa palais ta ko 30 minutes k'ale bɛ milliard ton
mais Djani ka ta 10 millions ta ka segen ke e wari misra ka 10 milliards bo. Donc clé kono on a 24 heures kono 30 minutes ñogon jol le bo kono. Donc milliards tonton dengoro ka mo ko war segu ma in on ka fara ka bo ñogona. Kelen be war segin balia de ko ni war segin sisa ina on be fara ka bo ñogona. O doron de bi sinon ni e bloqué 10 millions sara ko war badi ima fo e fam. Ne a fini na ngo chete jien kono mu e pyramide de Ponzi ke kama karida la. Wa ita karle flendi dala ita do ibna ke to na tuguni parce que ati ire ko warte ka du. Mais ni kelen ni dengoro c'est fini pour toi wallahi. Itse ka war be sara. O la be ka foyi mun nga kegun. Che ko mardi do kubna ta dengoro bugula ay be ka wuli aw ka fereke aw ka taga che no fe aw ka ta dengoro bugula aw ka ta ko war nyini parce que mo folo mun mena o le tab sara de mo laban nu ke to ta la de parce que o de dona sunguruba wala o de dona essence la o de kera ka so sanga da do komsoma o de kera ka mobili sanga di mo ma o wari nu sekin to la de halin dengoro bugu fere la be ka warti sara mo fo were aywa wari musigina bi bo ansigile be biro kono ameka warla sigi do bora jamala kana ko degoro ko chena ki hora inte febe lebu ko me ko boya sisa nango me ko ga boya tugoti ako 13e mo ko woli ke ko na soro ile biro kono ko bina ran for woli kana pour que kana sika échapper ne ko me papier tiri mo ko che fo tiri mo ko che kuma kana be ni mo ko che ko degoro ko te ko me duguma ka grine ko 13e mo ko wari mi demander ko sara la kaba ko wari ay ni mere ko 13e mo ko wari mi demander ko sara la kaba o ba yira ko 13e mo anga tenembula anga mali tenembula ku ka on ka barake ka on sécuriser ka on ka hakeni nga dauma o ba yira ko o e galone parce que janol be barake fo war de ka taka dulma be ko de yira sa ka kuma kon lala ko 13e mo ko wari mi ngal ke ko war sara la o ba yira o be war de mine ka ta bi mo ko parce que ka kuma na on dro be na biale kani parce que dro war mine la anga la sira o ye kaba ko donc ko de ko boya ma fama ko boya donc ndara la sa ko wala ko boya ku uni Idriss bora kuma la sisa ka fara ku be décoller sa sangana ayni mere ko nen 13e mo bora kuma na sa ka fara ku be décoller kana tie bora san ka confirmer we vidéo d'amener là c'est eux qui m'ont appelé ko Idriss ko non ko bi ko ni ko bi dombaye ko ani 13e mo fle ne ñoo fait dengro bula ku ko bi ou te jiginu ma dengro mine ou donc mbe depuis 10h 11h midi 13h 14h 15h 16h 17h ne vidéo ke fon jigine de 17h passé donc akoko ne de ato ko afora le ko police binali kata galon ta dro ko danela ku bna ta tokola mangutu tien parce que bi tokola fena bu ninga bi kateme Idriss Martinez ko ni boga angata en même temps nga mobile ta kabo boninga yinga mobile tali minga kabo nyeba la dro dans 30 minutes na demselu we wole ko 13e mo yara foru wole ku yenga sécurité do mine ka mo do mine oya mea o de lan tunya fo depuis kele damne ngo munuru be complicité la dengoro no fe na o bolo ka fo ko ni dengoro be binka kele de be bien o be fou de là parce que vous êtes des complices pas des complices passifs hein, vous êtes des complices actifs a munuru be aka communication na no ba do ko galondu a munuru be ka fo ko obta dengoro fe ko obta mo bla fili la a war mine law mena kla ko petini nga vidéo blas photo blas nga page sans fait ibe war mugu do ya bula ka bo akilima o petini de ta ka western ta me kla ko to ko no jamu blas nga page sans fait ko nyana to fenela donc c'est pour vous dire que dengoro naka élément abu kono ka foko et puis dengoro ka kewune dengoro be ka mo de do problème na 600 parce que 600 mu abe ka foko le gata warta ni tara 13e na wa foko non ko convocation be di olema parce que olu le tokobe ou le tara warta donc maintenant abe ka ta convocation be do le tokola 600 il a faut Oumar il a faut Sekou il a faut critique rata donc maintenant convocation mena do le tokola parce que dengoro era tabna alléger sans doni donc no baolo ka fo ko parce que ko obe dengoro no fe ko dengoro de cerveau ko foiti ausoro on m'a fama o te fanga do hal 600 Idriss Martinez qu'on peut bien pour tous les Maliens de ba conseiller a aussi bon ko ina follow parce que pyramide binto fle la na karaobe kan 500 ko ateku ye miye dron ko degoro ka lebu ni degoro lebu la sa Idriss ko be million duru soro aka fotro ko prozu kraka ako ko ni dengoro bina ko Idriss ko be million duru soro nye vidéo fitini mke kunu mason o yoro commentaire parce que on te fait vidéo ka janya ko million duru aw ni alache Malien Guinéen Ivoirien Burkinabé Sénégalais ne baramke ka nga Facebook ko be dabla presque 2 mois nte foy ke dengoro kele ko ka Malien la kunu ka chou la kunu be ya don hal la tom kunte fa ka famu sisa ko dengoro était neskuru 5 millions de kanga dinema okola e ma do dengoro ene songo jigi ko 5 millions a fo ale dengoro ere ne be musoro ale bolo manchani 5 millions ni ne ko ne bina ni kele ntun seme nga dengoro ne o de nyefinyena songo te Idriss Martinez ko ni pola dignité honneur o de be Idriss Martinez ko ni pola ne ba madame Konipo ay ne la maranodi ñoo de fiñana
ne ma sɛgɛn jɛnatigɛ la ka gɛlɛyaw ye ko n bɛna fɔ ko n bɛna nata olu wari ninnu na quoi alhamdulillah depuis n wolola fo bi n ma deli ka kɔngɔ n ma deli ka sontanya foyi n b'a fɔ dɔrɔn ko alhamdulillah wallahi billahi donc 5 millions i ye n sɔngɔ jigin toro o de digira n na n'i tun ko 20 millions là d'accord parce que kɛlɛ in kɔni a tun b'o mérité mais 5 millions o tɛ foyi di wallahi an ka taa Tekoroka yɔrɔ bɛɛ fa ko miliyɔn 5 ko Idriss b'o sɔrɔ o ni 13e mɔgɔw ka somme ko tɛ kelen ye. Aw y'a mɛn dɛ ko Idriss bɛ miliyɔn 5 sɔrɔ o ni 13e mɔgɔw ka somme o tɛ kelen ye o b'a yira non seulement Idriss Martinez Konipo est corrompu ne bɛ ka kɛlɛ de kɛ ka dɔ de ka kɛlɛ kɛ karamɔgɔ dɔ ka kɛlɛ kɛ o kan ka 5 millions di ne ma mais en même temps 13e mɔgɔw fana jigi dalen don wari dɔ de kan n'ale minɛla o ni 13e mɔgɔw ka somme tɛ kelen ye donc 13e mɔgɔw joli le proposelen don aw ye. N'a sɔrɔ ko dɔ proposer don aw ye an tɛ jɛ k'a tilan parce que Idriss fana y'a se ko kɛ dɛ an ka segin an ka yɔrɔ lamɛn dɔɔni dɔrɔn. Papier tɛ ne ni mɔgɔ cɛ foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ kumakan de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ fo de kɔrɔ n'o ye janfa ye dɛ. Donc n siri an ka so sɔgɔmada na n wulila minnu ka wariw tun kan ka segin u ma an y'u ka wariw segin daminɛ 5 ko Idriss b'o sɔrɔ o ni 13e mɔgɔw ka somme ko tɛ kelen ye. 13e mɔgɔw k'aw ka somme bi de dara la k'a fɔ ko tiɲɛ na kuma o kuma n'a fɔra ɲɛna n ko tiɲɛ don. Donc ko kuma o kuma fɔra ale ye ko tiɲɛ don a bɛ fɛ k'a yira sisan ko ja ko 13e est corrompu ko kuma fɔra fɛn fɛn fɔra ale ye ko tiɲɛ don o de la n ye Togola interpellé kunun n k'a k'a ka responsabilité ta en main parce que nkalon bɛ yen n'a taara ka da i la mun ni tiɲɛ bɔlen don ni min yɛrɛ jabajɛya mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko tiɲɛ de don. Vous êtes une autorité, on vous a diffamé, on vous a traité de corrompu. Donc maintenant, est-ce que tiɲɛ don nkalon don an b'o dɔn de ni plainte déposera Denkɔrɔ kan ni Denkɔrɔ sera ka wele a kana n'a prévu ye karamɔgɔ min ko a ye promesse ta o ye k'a bɛna wari d'aw ma an bɛ sɔrɔ k'a dɔn ja nkalon don mais n'a ko tora tantôt parce que en droit on dit qui ne dit mot consent n'i ma kuma fɛn fɛn la o b'a yira k'i sɔnn'o ma de donc n'aw ma kuma n'aw ma fɛn fɔ nin na a bɛna duti don maliyɛnw kunkolo la dɔɔnin dɛ an ka taa. Ala de ye masa ye ne bolo Mali kɔnɔ ni maa bɛ tanu ne Denkɔrɔ kan ka tanu parce que ne de bɛ wari segin ni baara ma ɲɛ ne de b'a segin. Kɛlɛ bɛɛ b'o yɔrɔ de la a fɔra i ka wari de segin an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na sisan kɛlɛ bɛɛ bɛ nin niveau in dɔrɔn de la maaw ka wari segin u ma dɔrɔn an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne tɛ fɛ i ka taa kaso yɛrɛ la yɛrɛ maaw ka wari segin u ma dɔrɔn an ka fara n'i ye bɛɛ ka wari segin a ma sisan i ni maa si tɛ ɲɔgɔn ka sira la i ka video kɛ dabila ka maaw bila fili la k'u ka n'u ka wari d'i ma i ka tunu bɛɛ k'i to yen an k'a kɛ fili ye quoi an b'a bila fili minɛn kɔnɔ parce que an kun t'a kalama on connaissait pas la pyramide de Ponzi tu es venu tu nous as arnaqué an yafari ma i ye maliyɛn den ye an ka wari segin a ma i ka t'i ka sira fɛ n'i bɛ taa tunga la maaw ka wari segin u ma an k'i to yen i k'an to yen an ka taa. Ni baara kɛra n'a ma ɲɛ ne de b'a segin donc kuma bɛɛ filɛ nin ye Mani voilà kuma bɛɛ filɛ. Voilà donc kuma bɛɛ filɛ nin ye kuma bɛɛ filɛ a yɛrɛ ko ten ko nin de ye kuma bɛɛ ye donc ne balimaw aw yɛrɛ ye kuma bɛɛ lamɛn sisan ne y'o de f'u ɲɛna aw bɛ taa fereke Idriss de bɛna ka na bɛɛ ɲagaminen bɔ ɲɔgɔn na aw tɛ se ni ne ye kuma na vous n'êtes pas plus éloquent que moi foyi wa mun yɛrɛ ye problème ye a taara amalidɛm dɔ de ta k'o de k'a ka chargé de communication ye i dɛsɛra picici ninnu bɛɛ la ka dɛsɛ Mali 12 ninnu bɛɛ la sisan i taara i yɛrɛ di nin amalidɛm in de ma bon nin de bɛ n'i so ci n'i tɛ fɛn kalama n bɛn'o de f'i ye mɔgɔ bɛ nin filɛ kulu nin de ye Facebook sanfɛ a bɛɛ n'Ala cɛ nin tun b'an layɛlɛ de nka sisan a tɛ mɔgɔ layɛlɛ tuguni yɛrɛ a bɛ mɔgɔ la énervé de parce que aigreur de b'a kɔ Idriss Martinez Konipo kan ko f'a ka ne ta tiɲɛ ne Idriss ka bɔ yan Mali bɛɛ sigilen ɲɛna tungarankew bɛ sɛgɛn na k'a fɔ tungarankew ɲɛna ko bon ko à partir d'aujourd'hui ne Idriss nana ka bɔ Italie ni n ka papier ye n ko alhamdulillah ne ye baara sɔrɔ ni n ka carte d'identité ye n ko ja mɔgɔ bɛ se ka baara sɔrɔ n'o ye yan n ko maliyɛnw aw minnu bɛ yen n'aw tɛ ka baara sɔrɔ Italie Faransi baara bɛ yan nɔ n ko a ye na n'aw ka Italie carte d'identité ye ni aw ye chance sɔrɔ aw bɛ se ka baara sɔrɔ n'a ye ne bolo o ye ŋaniya ɲumanya de ye ne bolo o ye ka maliyɛnw dɛmɛ de ne Idriss mana ko o ko dɔn k'a bɛ se ka adamaden wɛrɛw nafa ne b'a f'u ye parce que ne y'o de fɔ ne Idriss ko ne kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ de ka hɛrɛ ye hɛrɛ ye ne Idriss y'o de sira di mɔgɔw ma hali sini mɔgɔw bɛ ka ne wele hali bi dɔ ye ne wele ka ne ɲininka a système na n y'a fɔ a ye n ko non séjour tɛ i bɛ na ni carte d'identité di ni cɛ in ko k'ale bɛ taga se préfet de ma ko k'a fɔ préfet ye ko ne bɛ yan baara la ko donc ko préfet ka ne ka baara tiɲɛ n y'o de fɔ a ye n ka vidéo laban na n ko toi et ton préfet je vous encule tous les deux taa fɔ i ka préfet ɲɛna e ka préfet mana ne ye Faransi a tɛ se ka ne bɔ Faransi n'i t'o kalama n b'o f'i ɲɛna bi bon o kɔfɛ ne ba ka duwawu maliyɛn denw ka duwawu an'u ka danaya Ala tilala ka baara wɛrɛ di ne ma tuguni bi baara fila u ye sabanan yɛrɛ proposé n ye n ko n tɛ se k'a kɛ parce que n sɛgɛnnen don hali ne tun bɛ baara kɛ samedi n y'a dabila sisan parce que yan baara ma nɔgɔ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn bon o ye duwawu ani barika ani ŋaniya ɲumanya de n ŋaniya de ka ɲi ni ye mun ye n b'a fɔ maliyɛn denw ye ni e ma se k'i ŋaniya ɲɛ i ko ne ta kɔfɛ e bɛna ne ka ŋaniya de tiɲɛ k'e bɛna ne ka baara tiɲɛ n'o de f'i ye ni ne ye tile fila si Faransi kɔnɔna la yan nɔ o kɔrɔ ko e t'i ba den ye ok maliyɛnw aw bɛ hakɛ to nin yɔrɔnin na n b'a fɔ a ye pour que a dusu de ka bɔ a ka ko kɛ parce que n b'a dɔn
ne be ala de bolo ne te e bolo n'o de fiɲɛna ne te mɔgɔ bolo quoi ne be ala de bolo n'i dara ala la ka ban quoi i tɛ se ka siran adamaden ɲɛ quoi wallahi n ŋaniya ka ɲi n ba ka ɲi donc tɛ se ka jɔrɔ quoi maliyɛnw n bɛna essayer nin wagati in na ni n sera ka kalafisi sɔrɔ l'homme conscient mɔgɔ conscient arabe conscient décortiqueli conscient ni n sera k'ale sɔrɔ nin wagati in na pour que a bɛna fila fila fɔ an ye donc nin wagati in na kalafis appel b'i ka niveau la. Ouais, Kalafis. Allô? Allô? Ouais, comment tu dis? Ouais, ça va. D'accord. On va faire que flafla mais ida Kalafis comme il fait une analyse ou quand une situation fait le niveau là. On va faire donc Kalafis il ka hakilina jumɛn de sisan depuis évolution d'amener an bɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo sisan donc mun de b'i bolo ka fɔ an maliyɛnw ye nin wagati in na? Allô? Ouais, an tulo b'i la o. I tulo bɛ n na? Donc tulo t'a la ka n'i jɔ i b'a tigɛ ka tila ka wele quoi. Ok. Donc an bɛ Kalafis fɛnɛ lamɛn. Allô? Oui, allô? Maintenant c'est bon? Ouais, tulo b'a la sisan. D'accord. Ngo comme an ye ko in daminɛ depuis au début an y'an seko kɛ maliyɛnw kɔni kununa sisan je pense que bɛɛ ye faamuyali kɛ Dɛnkɔrɔ yɛrɛ tununnen don nin wagati in na a tɛ ka vidéo kɛ a tɛ ka foyi kɛ tuguni a yɛrɛ y'a fɔ ko vraiment ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɛgɛ t'ale la tuguni ko ale bɛ fɛ ka sa a t'a dɔn n'a sɔrɔ ala bɛna sunkalo la tɛmɛ mɔgɔw kana n'a faga donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan jumɛn de bɛ Kalafis yɛrɛ bolo k'a fɔ an ye nin événement ninnu bɛɛ suit e ta ka hakilina ye jumɛn de ye sisan? Bon d'abord n bɛ i ka lamɛnjamaw ni i filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani minnu bɛna tila ka na kɔfɛ u bɛɛ bɛ fo ko ɲuman na. Oui. Donc n b'a fɔ a yɛrɛ ko aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn Dɛnkɔrɔ ko in na de wa tɛna se ka Dɛnkɔrɔ minɛ. Mɔgɔ min bɛ tunu suguya bɛ mɔgɔ min na aw bɛ se k'o minɛ cogo min. Donc blague à part an ka kulonkɛ bila kɛrɛfɛ komi a yɛrɛ b'o manamanakanw fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ale bɛ tunu. N'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ daminɛ wagati ka na se sisan ma n'i y'i sigi k'a jate minɛ Dɛnkɔrɔ yɛrɛ ka kumaw vraiment i b'a ye k'a fɔ Dɛnkɔrɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye manamanakan fɔla kun. Effectivement. Pour que ka se ka ko in tiɲɛ na nkalon don Dɛnkɔrɔ yɛrɛ entourage n'i y'o yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn Dɛnkɔrɔ ko in ko tiɲɛ tɛ quoi. E de ko fɛn ɲɛnamani kumabali b'e bolo a bɛ wari fɔɔnɔ e sago la e bɛ se ka i ka kuma kɔnɔna la i yɛrɛ da sira ma a bɛ se ka miliyari 1 bɔ 30 minutes kɔnɔna la. À côté. Mais e ka entourage o si de tɛ yen nɔ k'o bɛ se ka koba k'a yɛrɛ ye a si ye ko man ɲi k'i b'a ye ko k'a fɔ ko nin tigi kɛlen don ka villa jɔ a yɛrɛ a kɛlen ka ko dɔ k'a yɛrɛ. Bon pourquoi i m'i ka fɛn ɲɛnamani kumabali bila ka nafoloko baara kɛ olu ye. N'i y'o fɔ u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ don mɔgɔw n'u hakili cɛ ni jumɛn ye parce que a yɛrɛ b'a fɔ ko baara in tɛ ɲɛ bɛɛ bolo a bɛ se k'a fɔ ko non ko baara kɛra u ye a ma ɲɛ olu bolo de donc baara tɛ ɲɛ bɛɛ bolo o la i tɛ se k'a fɔ k'i b'o minɛ mais baara tɛ ɲɛ u bolo fɛn ɲɛnamani kumabali ma nin ye jugujugu ka nafolo min bɔn o kɔni fana bɛ se ka d'u ma dɛ. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Donc ni e y'i sigi ka miliyari 1 k'o bɔ 30 minutes kɔnɔna la 1 heure de temps ka 2 miliyari bɔ n'i y'i kɛrɛfɛ mɔgɔninw lajɛ ka mɔgɔ 20 dɔrɔn ta o la ka 100 millions don olu bolo o y'olu kɛlen ye fɛn ye dɛ. Effectivement. Bon pourquoi a dɛsɛlen don k'olu bɛɛ kɛ wari min dun don ale tɛ sɛgɛn k'a ɲini fo fɛn ɲɛnamani kumabali de bɛ yugujugu dɔrɔn a bɛ bɔ donc depuis yen mɔgɔw kan ka don la k'a fɔ ko kalabanciyaw don quoi. Dɛnkɔrɔ nana ni fɛn dɔw de ye ka fɛɛrɛ dɔw de kɛ ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ quoi. Même n'i y'a ye wari min bɛ ta ka ni mɔgɔw la mɔgɔ dɔw de ka wari bɛ ta ka ni pour que ka se ka client dɔw sɔrɔ. Effectivement. Essence ko in filɛ nin ye min ye mɔgɔ caman yɛrɛ ci a hakili la a y'aw sigi a k'a lajɛ client joli bɛ yen ko ka wari bɛ yen e yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la sisan ko dɔ ta ye 4 millions dɔ ta ye 3 millions dɔ ta ye a ka ca. Hali 9 millions bɛ yen n ka muso dɔ ye n wele o ta ye 9 millions ye. Voilà. Il suffit que i ka 1 million dɔrɔn ta ka taa fɔ ko bi i bɛna na essence kɛ dɔ kun fu mototigiw bɛna aranjɔ jakarta filɛ 2000 francs CFA o tɛ taa kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ jɔ yɛrɛ aran na o bɛna sɔrɔ essence dɔ b'olu kun donc 2000 tɛ don a bɛɛ la ni ye 1 million dɔrɔn ta k'i b'a diviser 2000 mototigi 500 a bɛ bɛn o de ma mototigi 500 o kɛlen ka aran jɔ station da la diɲɛ tɛ taa n'i tɔgɔ ye
k'a sɔrɔ i ye client kelen ka 1 million dɔrɔn de ta k'o kɛ ka mɔgɔw gosi hakili la. Ça c'est Calafis. Ouais. Donc o ka ca ni 500 personnes 500 mototigi a ka ca n'o ye min bɛ n'i jɔ. Donc a bɛna se niveau dɔ la i yɛrɛ bɛna tila k'a fɔ n'i y'a ye ko wari dɔgɔyara i bɛ se k'a fɔ jama de la kan an ka taa totalement. Bon i ka réseau bɛ ka commencer ka bugger yɛrɛ Calafis. I t'a essayé dɔrɔn i ka n wele appel normal la Italie numéro la. I ka WhatsApp yi. Non WhatsApp to yen sa i ka n wele n ka Italie numéro la directement quoi. Crédit b'i kun n ka cɛ n wele Italie numéro la. Italie o ye fu de ye o n wele n ka Italie numéro la quoi. Ok. Bon balimaw aw bɛ hakɛ to parce que comme yan tɛ Mali de la u b'an jeli min crédit ko ninnu na yan n'i bɛ Italie o appel ye fu ye n'i bɛ France o appel ye fu ye Mali de la n ka cɛ f'i ka miliyari débourser pour que ka se ka communication kɛ voilà donc an bɛna essayer n'a sera k'an wele n ka Italie numéro la directement o appel fana ka fisa ni Facebook in ye quoi parce que là je pense qu'il y a un problème de réseau là. Donc je pense que Maliens kɔni bɛɛ kununa Denkɔrɔ ko in na nin wagati in na faamuyaliw sɔrɔla mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ sisan Denkɔrɔ ko kɔni a banna pewu an bɛ ala deli de kɛ sisan maaw minnu bɛ yen n'u ka wari bɛ Denkɔrɔ bolo jan'a ka bin a ka se k'u ka wari segin u ma quoi parce que ni Denkɔrɔ kɔni binna k'i ka 4 millions 10 ninnu to yen subhanalayi a jigitigɛ ka bon dɛ a jigitigɛ ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de donc mun bɛ se u ka wuli sisan u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se Denkɔrɔ fɛ yen bamananw ko il faut battre le fer quand il est chaud nɛgɛ ka kalan tuma min na i b'a gosi o cogo de la n'a sumana Denkɔrɔ a été clair avec tout le monde dɛ depuis don min na Denkɔrɔ y'a dɔn k'a bɛ taa kaso la ko n'ale taara kaso la ko client ka wari bɛ perdu donc an bɛ dugawu kɛ jan'a ka taa kaso la a ka se ka mɔgɔ damadɔni ka wari sara fɔlɔ quoi voilà donc Calafis vraiment n'i sera k'an wele a bɛ fisaya quoi je pense pas ni appel fana kan ka se ka nin temps ba in ta quoi n'i sera k'an wele n ka Italie numéro kan c'est mieux quoi voilà en attendant n b'a essayer tuguni ka promo kɛ n ka Petini min y'a essayer ka Idrisi fasa da tuguni k'a bɛ tiɲɛ fɔ Maliens ye i n'a fɔ ko Idriss Martinez Konipo donc attends je pense que Calafis appelle Nana. Ouais. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc o Denkɔrɔ ye o de kɛ quoi ka mɔgɔw tu hakili la ni o propagande ninnu ye quoi. Donc n'o kɛra mɔgɔ bɛɛ bɔra ka fɔ a bɛ ka essence kɛ mɔgɔw kun fɔ a bɛ ka kɛ tan ka sɔrɔ wari min donna a la peut-être a tɛ 1 million CFA yɛrɛ bɔ. Ouais. Donc mɔgɔ joli bɛ yen nɔ k'o ka client bɛ olu bɛɛ b'a fɔ ni wari fulama tɛ cɛ in bolo ni fɛn ɲɛnamani kumabali tɛ wari fɔ nɔ ni wari bɛɛ bɛ se ka bɔ. Non a bɛ Malien ci hakili la imagine i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 500 jɔlen station na n ka cɛ a ka bon hakili ma. Donc ni min tɛmɛtɔ don o bɛ n'i jɔ ka fara a kan peut-être tour tɛ se dɔw ma yɛrɛ ko bɛ ban ka sɔrɔ tour ma se dɔw ma mais tɔgɔ taara fan bɛɛ fɛ ka ban. O b'o yira donc déjà i mana olu sugu ninnu lajɛ Denkɔrɔ yɛrɛ nana ni ko in ye cogoya min na ko in daminɛ wagati a tun b'a fɔ de ko Bama b'a bolo. Bon a nana ye ko mana taa yɔrɔ sugu dɔw la a ko tɛ se ka don bɛɛ kun fɛ a y'a kɛ fɛn ɲɛnamani kumabali ye. Idrisi fɛn ɲɛnama joli de bɛ yen ko a bɛ kuma ko e b'a dɔn k'an b'u ka kan mɛn. A part adamaden dɔ ne wolo k'o fɔ ne ye ko mɔgɔninfin de bɛ Denkɔrɔ bolo ko sinon ko foyi tɛ kuma ni adamaden tɛ. Tɔgɔ t'a la wa tɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ a la o tɔgɔ ye jumɛn ye. Ale ko k'a bɛ secte min fana labɛn dɛ o secte in tɔgɔ ye jumɛn ye. N'i ye secte fɛn o fɛn bɛ yen nɔ tɔgɔ b'a bɛɛ la. O secte in tɔgɔ ye jumɛn ye. N'i ko k'i y'a kɛ ŋaniya ɲumanya de kama ko i bɛ fɛn ka mɔgɔw dɛmɛ de secte in tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye i k'a yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min fana muɲuna ka sabali ka e ta ɲɔgɔnna kun o fana ka se k'a yɛrɛ ka fɛn ɲɛnamani jugujugu a yɛrɛ ye. Mais o si tɛ fɔ mɔgɔw ye. Et puis ale ye min fɔ ko ale donna o secte min na ko aéroport de bɛ ko avion de bɛ taa jigin olu ka yɔrɔ la o bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo di Afrique kɔnɔ yan ko tubabuw bɛɛ bɛ na k'u bɛ olu bɛ valises kun ta ka don ko mɔgɔ t'o kalama. O tɛ fɔ média foyi la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ b'o kalama. Donc olu yɔrɔw bɛɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔw kan ka dɔw la ko ninnu bɛɛ ye nkalon ye. C'est vrai. O ka tila ka bɔ yen nɔ fɛn ɲɛnamani kumabali a ko de ko i bɛ na ni wari ye. Ne ma se ka yɔrɔ min faamu e bɛ na ni wari ye fɛn ɲɛnamani kumabali a tɛ wari in dun ka sɔrɔ ka wari in ɲɔgɔnna fɔɔnɔ k'a caya a tɛ wari in dun k'a fɔ mɔgɔw ka hakɛ to k'a bɛ banakɔta de kɛ k'a caya wari in bɛ na kun jumɛn de kama wa kilisi tɛ kɛ wari in na ko ka tila ka wari in d'i ma ko i ka segin n'a ye ka taa jago kɛ n'a ye k'a bɛ bugi bolo ou bien ka taa affaire dɔ kɛ n'a ye k'a bɛ bugi bolo wari in na kun ye mun de ye ni wari in tɛ kɛ ka kun. Ɲininkali gɛlɛn. Fo ka wari in bila dɔrɔn ni wari in bilala
ko n'i ka baara ɲɛna tuma min na olu bɛ tila ka wari kelen ta k'a d'i ma ani i ka baara ɲɛlen wari n'i tilala i tila ka o wari kelen de fana ta k'o d'olu ma k'o de ye olu halala ye e nana k'e bɛ ɲɛ mɔgɔw ma fɛn ɲɛnamani kumabali b'a yuguyugu e ye sanga nin waati a ye jɔ waati o waati e mago bɛ mɔgɔ jɔw ka wari wɛrɛ la tuguni u bɛ tila ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ fan dɔw fɛ ko ni o kɛra ko n'i ka wari bɛ segin ma ko hali saraka bɔ wari ko tɛ bɔ i kun n'o si tɛ bɔ i kun a tɛ fɛn ɲɛnamani kumabali bila ka a yuguyugu ye dɔrɔn n'a ye yuguyugu a b'i wele min ka wari ta n'a ma yuguyugu a b'a fɛ k'i ka baara ma ɲɛ kuma banna o ye tiɲɛ ye voilà mais wari bɛ na kɛlɛ in bɛɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ dɛ wari tɛ segin kɛlɛ in b'o de nɔfɛ n'a sɔrɔ k'i mɔgɔw ka wari segin Idrisi kuma tun banna yen o lɛnkɔrɔ tun bɛ se ka continuer ni arnaque ye ka kɛ fɛn ye ka continuer ka taa nafolo caya ni nin sira in ye parce que a yɛrɛ nana a ye mɔgɔw ci n'u hakili la ni mun ye n'i ka fɛn ma ɲɛ n'i ka wari segin effectivement o donna mɔgɔw hakili fɛ a bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mori la min b'a fɔ ko n'i ka wari segin effectivement o tɛ yen o tɛ yen nɔ minnu b'a fɔ n'a ma ɲɛ n'i ka wari segin bon i bɛna d'olu ma fɛnɛ i bɛna wari de d'olu ma i ka baara kɛ sara baara ɲɛna baara ma ɲɛ e ye wari in di olu ye baara kɛ ka ban c'est vrai c'est comme si voilà o impunité bɛ yen nɔ hali n'an taara an ka baara wɛrɛw kunda i bɛ t'i ka mobili di mécanicien dɔ ma bi Mali kɔnɔ k'a ka dilan c'est comme ne yɛrɛ dɔrɔn ne taara dɔgɔtɔrɔso la l'autre jour n ka cɛ ka taga analyse ni fɛnw bɛɛ kɛ n ka cɛ furaw sɛbɛn ka di ne ma a ma foyi ɲɛ ne ye n ka wari perdu la n ye cɛ ka sara d'a ma cɛ ye n ka consultation kɛ n y'a ka 50 € compter k'a d'a ma non olu bɛ faamu olu ye dɔgɔtɔrɔ ko siraw ye non n bɛ fɛ k'a fɔ ni baara kɔni ni sara kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛnna sara kan o ye contrat de ye aw bɛnna kan de o ne bɛ baara k'i ye nin na 60 000 n bɛ baara k'i ye 40 000 o ye bɛnkan de ye o i m'a ye parce que y a le contrat verbal il y a le contrat écrit aussi aw bɛnna kan de ko bon i bɛ baara kɛ joli n bɛ baara kɛ 50 filɛ nin ye i m'a ye mais ale de wari baara sara de t'ale ta la n ye min fɔ quoi n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ quoi n ye mécaniciens ta yɔrɔ min fɔ mécaniciens ka hakɛ to dɛ mais tiɲɛ de fana don n b'a fɔ tiɲɛ t'anw da jeni anw talan ye o de i bɛ t'i ka mobili di mécanicien dɔw ma u tɛ se k'i taara ni mobili ye ko ka taa dilan fɛn min kama u tɛ se k'o dilan mais u bɛ fɛn wɛrɛ tiɲɛ i kun mais n'a t'aw ta i bɛ tila k'u ka main d'œuvre d'u ma ça c'est des choses o man ka kɛ sariya la o man ka kɛ i ye ne ka fɛn min tiɲɛ dɛ i b'o dilan n nana k'i ka fɛn min dilan i b'o fana dilan n'i ka baarakɛ wari d'i ma voilà donc olu ko donna mɔgɔw hakili fɛ mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko ils sont olu c'est-à-dire olu ye perdant de toujours quoi ni bɛnkɔrɔ kuma tɛ kun a kelen min filɛ ka mɔgɔw gosi hakili la k'a fɔ ko ni baara in tɛ ɲɛ bɛɛ bolo bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ donn'o kan mɔgɔw bɛ taa wari min d'a ma u bɛ taa misi 7 minnu d'a ma u bɛ taa saga minnu d'a ma u bɛ taa sɛ minnu d'a ma Idrisi o de y'ale ka tɔnɔ ye sisan a bɛ ka mɔgɔ mara n'o ye fu la a tun bɛ se k'o k'a ka tɔnɔ ye minɛ a tun bɛ misiw feere ka sagaw feere ka pigeons feere donc maintenant voilà ne ye démonstration min kɛ o don na ni papier fu ye k'a jira ko euro 100 000 €. N'a tun ka di ne tun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kana na ni wari ye dɛ i b'i sigi n'i ka wari ye i yɛrɛ ka so kɔnɔ dɛnkɔrɔ tun tɛ ka o fana fɔ a ko a bɛ na ni wari a b'aw sigi n'a ye n'a ma ɲɛ i bɛ segin n'i ka wari ye ne tun b'a fɔ de a y'aw sigi aw ka so kɔnɔ yen aw ka 5 000 dɔrɔn bila ka na an bɛ sɛ san ka fura mun kan ka k'a la k'olu san i yɛrɛ mana wari dan bila valise kɔnɔ a b'o multiplier par 10 ne tun bɛ kɛ milliardaire ye voilà ne tun b'o fɔ ne ma mɔgɔ sɔrɔ e tun ka kɛnɛ kɔnɔ o don o tun ye 5 000 personnes non o kɔni ça c'est clair gosigo kelen tun bɛ 25 millions bila poche kɔnɔ gosigo kelen mɔgɔw tun bɛ na n'a ye ni min ta ma ɲi o ta ma ɲi wa o 25 millions n bɛ sin ka taa mɔgɔ dɔ ta dɔrɔn ka n'o lasigi n ka so kɛrɛnin dɔ la dɔrɔn ou bien carré kun dɔ la dɔrɔn ka warimugu dɔ to kɛrɛfɛ mɔgɔ ye wari minnu ci ma dɛ n bɛ t'o retrait kɛ k'o to kɛrɛfɛ ka taa video kɛ n tɛ ɲɛda bɔ i b'a fɔ ko i ta ɲɛna ko a wari filɛ nin n'i tilala n bɛ 20 d'i ma ne tun bɛ tila ka mɔgɔ 20 wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'o k'olu la o video fana tun mana circuler réseau fan bɛɛ fɛ siɲɛ wɛrɛ ne tun ko a ye na tuguni ko direct wɛrɛ bɛ yen nɔ n bɛ sɔrɔ ka n yɛrɛ ɲini non c'est vrai parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali ni e tun ye wari yira anw na e ye wari min yira an na n'i ye anw bɛɛ nalon ta e tun mana fɔ sisan par exemple sisan ko bon à partir d'aujourd'hui ne kɔni bɛ baara kɛ aw ye wari bɛ caya mais ne mago tɛ aw ka wari la de i n'a fɔ denkɔrɔta ne ta ye mun ye dɔrɔn aw dan ye dɔrɔn ka saga sɔngɔ dɔrɔn de bila ka na ni mun ka wari ɲɛna o don n'i ka wari ma ɲɛ saga kɔni tɛ lasegin de a banna imagine saga sɔngɔ an k'o kɛ 12 ou bien 15 ye n'i sera ka mɔgɔ 1000 sɔrɔ o la i tɔgɔ Kalafisi o fana tun ye wari ye dɛ c'est ça ouais c'est vrai hali n'i y'a fɔ mɔgɔw ye i yɛrɛ ka taa sɛ san i bɛna sɛ san i bɛ na n'a ye baara de b'a la aw bɛ na ni sɛ min ye ne bɛ sin ka taa n cousin dɔ ou bien fɛn dɔ labɔ village dɔ la ka na dɔrɔn ka taa an ka quartier sugunin na ka place dɔ ɲini o ye dɔrɔn ka taa sɛ feere yɔrɔ dayɛlɛ o ye o bɛ taa sɛ feere yen nɔ sɛ feere yɔrɔ sugu la ka taa sɛ feere place dɔ ɲini o ye dɔrɔn k'o bila
cari kalabantiya man gɛlɛn quoi il suffit k'i kunkolo munumunu dɔɔni dɔrɔn i bɛ don mɔgɔw hakili cɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛn ka kɛ nafolotigi ye su ko ni dugusɛjɛ tɛ quoi o tɛ se ka kɛ mais Kalafis mɔgɔ minnu bɛ ka gosi mɔgɔ minnu bɛ k'olu neni par exemple sisan mɔgɔ caman banna ka na témoignage kɛ parce que mɔgɔw bɛ k'a fɔ lalomaw don dɛ amalidɛmuw don dɛ nin bɛ kunfinw dɔrɔn de sɔrɔ dɛ mais Kalafis n'est-ce que d'une part aussi mɔgɔw tɛ ka bi les gens n'abusent pas aussi parce que Mali la n ko an bɛ taa GP min na an faw n'an baw bɛɛ gera pe min na n ko fana ye wari facile de ou bien non o fana ni nin tɛ kelen ye oui kelenw tɛ togo togo mais mɔgɔw bɛ ka kɛ i n'a fɔ ko wari tɛ sɔrɔ ni baara yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ t'u chance ta parce que u bɛ ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw buruja k'u kɛ lalomaw ye k'u kɛ amalidɛmuw ye mais est ce que jani an ka nin pyramide in kasi n ka cɛ mɔgɔ caman tun bɛ bi a kɔnɔ ou bien problème filɛ nin ye quoi n b'o min fɔ quoi a ka kɛ waritigi ye suko ni dugusɛjɛ cɛ n'o de donn'i kunkolo la i b'a sugu tante quoi hali sobo ye o de ye parce que e bɛ fɛn de ka warimuguba dɔ sɔrɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ yɔrɔnin kelen o de b'i bila i bɛ sobo i b'a fɔ k'i b'o sɔrɔ parce que e yɛrɛ bolo i tɛ se ka baara kɛ ka nin sɔrɔ yanni nin don in cɛ donc n'i ye sobo ni garisɛgɛ jara n b'a sɔrɔ yanni nin don in cɛ denkɔrɔ fana y'a système kɛ i b'a fɔ sobo système n'a ma ɲɛ i ka wari bɛ segin i ma sobo nana wari tɛ segin i ma donc i b'a fɔ k'i bɛ taa tante donc o de ye mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ ka wari facile joona joona ka sɔrɔ o y'o ye quoi parce que n'i ye denkɔrɔ ko ta k'a lajɛ denkɔrɔ yɛrɛ n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔli min kɛ u bɛ nkalon minnu tigɛ u bɛ fɛn minnu kɛ i yɛrɛ b'a ye prison ko yɛrɛ lajɛ denkɔrɔ ka prison ko lajɛ ko n'ale taara kaso la ko o ye mɔgɔw ka wari perdilen ye est ce que kaso la taga a ka di denkɔrɔ ye wa ni kaso la taga man di e ye mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ni e ye kaso la k'u ka wari de bɛ e bolo e ka fɛn ɲɛnamani kumabali 30 minutes kɔnɔna la a bɛ miliyari bɔn i t'olu ka wari segin u ma i ka kaso éviter bon n'a ka sɔrɔ fɛnɛ denkɔrɔ ka kuma kelen kɔnɔna la ale y'i kanto k'ale bɛ mɔgɔ dɔ bɔ kaso kɔnɔ ka na ni o ye suya la a y'o fɔ ka n'u ka baara n'u ka fɛnw kɛ ale bɛ boli k'i dogo mun na a tɛ taa kaso kɔnɔ ka tunun a yɛrɛ ye ah non Kalafis n ka cɛ a dan don vocal la sisan a y'o de fɔ ko dɔ de y'a wele ko u bɛna n'i nɔfɛ bon n b'o yɔrɔ fɛnɛ walawala o tɛ dɔwɛrɛ ye o Borobara ninnu ye mankan min ci ça c'est o ye ne ka analyse ye Borobara ninnu ye mankan min ci polisi ninnu na ka polisi ninnu gɛn ka bɔ o y'a sɔrɔ denkɔrɔba ka so kɔnɔ a tun bɛ yen cɛ ne y'o fɔ donc n'u ye polisi ninnu gɛn ka bɔ polisi ninnu tɛ se ka résister ka ko sugu dɔ kɛ parce que mandat fɛnɛ tɛ olu bolo mandat tun t'u bolo effectivement parce que n ka cɛ tilala k'o fɔ n ye inbox la k'u yɛrɛ tun bɛ ka procureur wele de ko pour que ka mandat ɲini quoi parce que u fana tun tɛ se ka abuser cogo dɔ la mais mɔgɔw t'a faamu quoi parce que olu fana tɛ se ka taa n'a ye o sira fɛ n'u ko k'u bɛ taa n'a ye o sira fɛ après jalaki fana bɛ se ka taa bi olu kan donc ni olu dégagera sisan ka na ni olu ye fo bulonda la denkɔrɔ bɛ kogo ta ka bɔ ka taa hali ni mandat nana u bɛ don o ye fan bɛɛ fula sara ten parce que a ka vocal kɔnɔna la i kan to ko dɔ de nana a bɛ ka mɔgɔ minnu ka wari segin e ni ala cɛ o tigi bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ ale denkɔrɔ ma ko k'a fɔ a ye ko sisan sisan weleli kɛra ko renfort bɛ nalen o tigi yɛrɛ bɛ renfort ko o b'o dɔn cogo di e nan'i ka wari minɛ e bɛ commissariat kow ɲɛdɔn cogo di kabako don dɛ e tɛ se k'o ɲɛdɔn ko renfort bɛ nalen renfort tɛ nalen donc k'o de y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna ko vraiment n nana n ka wari de minɛ mais u bɛna na kɛ tan u bɛna na kɛ tan tɔ ko i yɛrɛ ɲini k'ale fɛnɛ bɔra o la ko k'a ka mobili ta ka taa ni e tɛ siran fɛ ɲɛ bɛ mobili ta ka taa et puis ne ma mun yɛrɛ faamuya o Kalafis n'a sɔrɔ ale ka ko in tɛ arnaque ye n'ale ka ko in tɛ abus de confiance ye e bɛ boli mun na n'a sɔrɔ e ma kojugu kɛ e kan ka boli mun na i b'i sigi kɛ ou bien voilà e de ko k'i bɛ bɛɛ ka wari segin i ma bon ni wari ma bɔ i tɔgɔ la ko i fa bɛ sa i ba bɛ sa i somɔgɔw bɛ sa ne taara fɔ ko n taa n ka wari don nafolo baara la e denkɔrɔ ka kuma kɔnɔna la e ko ko e bɛ mɔgɔw ka ko sɛgɛsɛgɛ de n'a tɛ kasara lase a tigi ma a tɛ kasara lase a somɔgɔw ma comment ça veut dire que e bɛ tila k'i jɔ tuguni ko n'o tigi y'a ka wari minɛ k'o kasara bɛ se o ma ou bien o somɔgɔw ma kabako don dɛ o y'a sɔrɔ n ka cɛ a tun bɛ k'u bagabaga pour que u kana taa wari de nɔfɛ o bɛɛ y'o de ye parce que déjà n'i taara nin ko sugu kɛ nin baara sugu kɛ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ esprit i kunkolo i ka hakilinaw n'i ka kunkolo ye a tigi ka ko minɛ sɛbɛn ye k'a bɛ se ko la donc n'a fɛnɛ nana i baga Kalafis e ka téléphone bɛ o parleur de la parce que mɔgɔw bɛ ka sɛbɛn fan bɛɛ fɛ ko volume n ko mɔgɔw bɛ ka sɛbɛn ko volume quoi n t'a dɔn mun b'i ka téléphone na n'a b'o parleur de la ou pas donc ne kɔni tulo b'a la dɛ ok i bɛ i prend dɔɔnin quoi ne tulo b'a la dɛ e tulo t'a la ok sisan c'est bon ne tulo b'a la donc o min filɛ nin ye sisan nɔ n'o o mana kɛ sisan o wari ko n'o don i tɔgɔ la ko n'o bɔra i tɔgɔ la i fa bɛ sa i ba bɛ sa i tantɔ bɛ sa an ka ko ye sa o ka kɛ ko ye tiɲɛ ye ni e y'a dabɔ mɔgɔw dɛmɛli de kama i ka fɛn ɲɛnamani kumabali b'a yugujugu ka miliyari min d'i ma a tigi ka wari équivalent ta i k'a d'a tigi ma karisa komi e jɔrɔlen don komi e bɛ degun kɔnɔ komi dɔ y'a fɔ cogoya min na k'a ba bɛ problème kɔnɔ i ka vocaliser lenw na
a k'a yɛrɛ kunna wari bɔ fɛn ɲɛnamani ye min yuguyugu ka di ale dɛnkɔrɔ yɛrɛ ma a k'o bɔ k'o d'o tigi ma wari ma bɔ i tɔgɔ la fɔlɔ n'a y'a bɔ i tɔgɔ la kasara b'i sɔrɔ donc a to yen fɔlɔ ka bɔ i tɔgɔ la mais nin minɛ i k'i ka nin ci ɲɛnabɔ fɔlɔ. tiɲɛ yɛrɛ la o de ye dɛmɛ ye. voilà donc n'a y'o kɛ ni wari in bɔra fɛn ɲɛnamani min ye wari in bila waati min na a b'a tigi wele karisa i ka wari bila sisan nɔ n'o tigi fana ye hɔrɔn a b'a fɔ ko non i ye min di ne ma o ye ne ta ye nin bila i ta place la. n'a tigi yɛrɛ y'a ban fɛnɛ n'a y'a minɛ a tɛ foyi tiɲɛ ale den wɛrɛ parce que a tɛ segin k'a ɲini fɛn ɲɛnamani kumabali de bɛ yuguyugu ou bien. non o tiɲɛ. ale tɛ segin ka ɲini o donc ale ta ye o de ye a ka kalabantiya ninnu tɛ se ka marcher quoi. mais Kalafis vocal kɔnɔna la a tun bɛ k'a fɔ par exemple sisan ko k'a fɔra ko wari de kan ka di 13e mɔgɔw ma ko u ka sara de kan ka d'u ma k'o de dir'u ma sisan a donna ta a bɔra ta e ka faamuyali ye jumɛn o yɔrɔ fana la pourquoi a nana o kuma ninnu de fɔ sisan. n ko kuma daminɛ la a ko 3 millions de tun dira e ma. awɔ a y'o de fɔ ko ne taara ale wele. kuma laban na a tilala k'a fɔ ko ni denkɔrɔ ko banna ko 5 millions. awɔ. n'i bɛ nkalon tigɛ f'i hakili fana ka sigi de dɛ. voilà o bon ko e ye commissaire sara 3 millions dir'e ma e ye joli di commissaire ma. tiɲɛ yɛrɛ la. a pour que ka commissariat bɛɛ mobiliser tan tɔ k'u bɛ wuli k'u bɛ taa ale kama et puis jɔnni de bɛ ka aw financer. a kana n'o tigi ye. ale ko mɔgɔw ko karamɔgɔ dɔw dɛsɛlen don. ne ma min faamu. a tun ko lalabi kɔfɛ a nana ko farabana mustafa a tilala ka bɔ ka yafa deli olu fɛ. n ko diɲɛ bɛnkanw na la légitime défense. a bɛ yen nɔ. a bɛ yen. n'an taara diinɛ kunda fɛnɛ a bɛ yen nɔ ni mɔgɔ nana k'a b'i faga. a y'a laɲini k'a b'i faga. i porokotora o kɔnɔna la i y'a tigi faga o bɛ daga. o bɛ daga. mɔgɔ min nana e ta tiɲɛni kama ka wuli ka vidéomaniw sara k'u bila i la e b'o tɔgɔ dɔn o dalilu b'e bolo e b'o dogo de k'e tɛ fɛn fɔ o tigi ye. mais on dit aussi que la légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. e jɔ sa n bɛ ka min fɔ ale ta in t'o de ya. parce que mɔgɔw de bɛ ka wuli ka vidéomaniw sara ale yɛrɛ ka fɔ la k'u bila ale la. donc o vidéomaniw bila u k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'ale ka client bɛɛ lamuruti k'ale denkɔrɔ ko ban. a y'o fɔ. ale b'o dɔn o dalilu b'ale bolo o vocaliw b'ale bolo olu tɔgɔw b'ale bolo mais jamais a ma se ka olu tɔgɔ fɔ ko karisa e de bɛ k'a kɛ a b'i sigi de ko an tɛ fɛn f'u ɲɛna. donc n'ale fana wulila sisan k'olu tigiw yira diɲɛ na au moins mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ ko ja nin vidéomani ninnu filɛ nin ye ninnu saralen don k'u bila ale denkɔrɔ la o b'a to mɔgɔw bɛ da ale denkɔrɔ la. bon n'a kɛra yɛrɛ ko mɔgɔw ma da ale denkɔrɔ la a bɛ mɔgɔw kɔni latigɛ vidéomaniw ka kuma la parce que a bɛ fɔ ko preuve yɛrɛ la ko aw saralen don aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ nkalon de don hali ni mɔgɔw ma da denkɔrɔ la o tɛ da vidéomani kɔni fana la. mais ni e m'o dalilu bɔ ni e y'i sigi toujours k'u bɛ fɛn k'e ka client na perdre u bɛ fɛn k'a la perdre ni mun de ye ni e nan'i sigi n bɛ se ka wari baara kɛ aw ye a tɛ ɲɛ bɛɛ bolo ni minnu ta ɲɛna olu b'u ka wari ta ka taa n'a ye minnu ta ma ɲɛ olu ka wari bɛ segin u ma ni e bɛ ka kɛ ten problème bɛ fan jumɛn de fɛ. a kuma ka ca dɛ. problème tɛ yen problème bɛɛ bɛ min nɔfɛ dɛ wari tɛ ka segin problème b'o de nɔfɛ parce que wari in tɛ se ka segin wari in bɛ ka kɛ ko wɛrɛ n'ale taara kaso la ko client ka wari bɛ. n bɛna ɲininkali min k'i la sisan le fait que denkɔrɔbuguw jɔra parce que ça c'est des millions et des millions n bɛ se ka fɔ yɛrɛ milliards parce que il me semble que so min kɔni bɛ yen k'a bɛ se so bon ne t'a dɔn dɛ mais ko so 10 so 20 ninnu ɲɔgɔn bon a ye so san ka d'a dɔgɔmuso ma a ye mobiliw san ka di jeliw ma pour que ka trafic d'influence kɛ bon a taara essence kɛ mɔgɔw kun tout ça o bɔra client dɔw de ka wari la mais ne fɛ k'a dɔn sisan an filɛ nin wagati min na ko sisan ça veut dire que denkɔrɔ tɛna se ka bɛɛ ka wari sara donc e yɛrɛ bolo sisan solution jumɛn de bɛna sɔrɔ sisan pour que victime wari ka se ka sara. victime bɛɛ ta tɛ sara i komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a kɛra cogo o cogo dɔw ta tɛ sara kun fɔlɔ minnu bɛ déclarer ni sariya bolila bolicogo la warijɛ min bɛ denkɔrɔ bolo komi a yɛrɛ ko compte t'a bolo ni compte t'a bolo bien minnu b'a bolo olu de bɛ minɛ ka feere ka mɔgɔw ka fɛnw sara mais Mali ye jamana ye o kɛtɔla a kuma bɛ caya dɛ. a kuma bɛ caya dɔɔni. a kuma bɛ caya dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kuma bɛ caya parce que Mali ko a justice ma ɲɛma jɔ ka s'o bɛɛ ma mais an bɛ ala de deli minnu bɛ yen nɔ u ka nin ko in ta u sɛbɛ la ka se ka ko redresser quoi. o de bɛ kɛ o biens de bɛ minɛ ka feere ka mɔgɔw ka juru sara ni a banna yɔrɔ min a banna yen mɔgɔ tɔ minnu ta bɛ yen nɔ a bɛ datugu olu de da la olu ta tɛ sɔrɔ denkɔrɔ yɛrɛ bɛ taa a ka tasow kɛ ou bien n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ don a ka fɛn ɲɛnamani kumabali ko tiɲɛ sisan nin y'a démontrer kuma ye dɛ. sisan an ka maaba minnu n'a taara olu image ta k'olu exploiter parce que par exemple sisan Zigiri Solo yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ tile filanin na n t'a dɔn mois tɛmɛnen ko le 24 ko n t'a dɔn a ka anniversaire de tun bɛ wa mun de k'a kun kan ka mobili di o ma bon sisan comme pyramide kari la a ma se k'o ka wari di o ma i m'a faamuya bon a taara an ka maaba minnu nɔfɛ zigiridalabaw ni artiste baw ni comédien baw ni fɛnw animateur baw ka taga nin trafic d'influence min kɛ conseil jumɛn de b'e bolo san ka di olu fɛnɛ ma. bon minnu bɛ yen nɔ ko a ye olu tromper
a donna olu ni u hakili cɛcogo dɔ la ani a taara n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na an bɛ se ka fa binna olu kan olu dɔw olu bɛ se ka bɔ k'u yɛrɛ lajɛya de sinon minnu taar'u sigi défense taba la olu donna kan olu nakun de don n ta diya ni ma jamu olu bɛ yen nɔ mais dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ sisan ne tɛ se k'a faamu arafinkan min y'a si bɛɛ kɛ dɔnkilida la kira majamuniw ni fɛnw na o zikiri ninnu depuis an ka dɔgɔyama baw ye olu b'a lamɛn sanga ni waati donc ni mɔgɔ sugu bɛ taa o fɛ yen nɔ ka taa fɛn dɔw di o ma mɔgɔ min yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko olu bɛ fɛn ɲɛnamani kumabali de bato ko ala ko tɛ kira ko tɛ k'olu bɛ fɛn ɲɛnamani kumabali de bato donc déjà filankafo o ɲɛ tɛ da alijinɛ ka kuma tɛ k'a ka don a kɔnɔ donc karamɔgɔw dun y'a fɔ a ɲɛna dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen ni adamaden y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ ɲininka a kɛcogo la i y'a sɔrɔ cogo sira jumɛn fɛ i y'a dépensé sira jumɛn fɛ ouais c'est vrai donc ne tɛ se k'a faamu ko o bɛ bɔ nin kalama ko ni mɔgɔ sugu bɛ taa o fɛ yen o b'o bisimila k'o ka fɛnw minɛ donc ne bɛ se ka olu yɔrɔw ta kɛ sigi n tɛ réseau kan n t'a ɲɛ dɔn donc mɔgɔ dɔ nana n bonya n y'a bonya minɛ ne bɛ olu ta ko ye mais les Oumou Diarra les Dramane Djibo les Moussa ou les Kriti Karata minnu bɛ t'u sigi radio sow la k'a dɛnkɔrɔ majamu fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an y'a kɔrɔbɔ de an y'a kɛ tan de an y'a don tan de a ye nin don tan de a ye nin bɔ tan de olu bɛɛ ye complice non bon vraiment Oumou Diarra kɔni an m'an pan o yɔrɔ tun na kalafisa ale ye n ba ye sisan parce que n'ale kumana vraiment ale nimisalenba de don an k'an pan ale ta kunna quoi n'ale kumana quoi bon ne bɛ k'a f'i ye bi ka tila k'a fɔ maliyɛn den fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔna la vraiment a nimisara a kun t'a kalama a y'a choqué tant que ale ka vidéo bɛ circuler la mɔgɔ mɔgɔ mana ye o fana bɛ danaya d'a kan ka sababuya kɛ o ka danaya min bɛ ale Oumou Diarra kan o fana ye tiɲɛ minɛ mais bon ne kɔni bɛ maliyɛnw na kunnafoniya ka diɲɛ na kunnafoniya Oumou kɔni ko vraiment a sen tɛ nin ko la tuguni donc an ka yafa Oumou Diarra ma quoi voilà a ye minnu kunsin dɛnkɔrɔ ma a bɛ yafa deli olu de fɛ sinon anw tɛ o voilà a bɛ yafa deli olu de fɛ parce que ale ka fɛn na yen nɔ ale ye kumaw fɔ o kɛnɛ kan yen nɔ kuma minnu bɛ mɔgɔw kun sɔrɔ dɛnkɔrɔ kama wɛrɛ ka sɔrɔ kuma minnu tɛ ɲɔgɔn ta yɛrɛ mɔgɔw ka danaya min bɛ ale kan ale man ka taa o kuma suguw confirmer ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ouais c'est vrai i y'a faamu donc n'i y'o kɛ i ye complice de ye parce que e yɛrɛ ye fɛn fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye ale ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la ale ko n'ale ni mɔgɔ sigira ka kuma miniti damadɔni ko ale bɛ jogo duuru si la miniti damadɔ a b'i jogo bɛɛ dɔn mais dɛnkɔrɔ su ni tile aw bɛ ɲɔgɔn kan i ma se k'o dɔn olu bɛɛ ye système ye minnu bɛ mɔgɔw tɔ la da la n'i y'a ye ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna nin ma surtout mɔgɔw sɔnnen don ale ka conseil n'a ka fɛnw ye cogoya min na i b'i ɲɛ tugu ma don a la mun ye kuma ni entre parenthèse dɔ dayɛlɛ mun ye arasa ka ko démasquer gɛlɛya an bolo parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu lamɛnnen kun don olu tun bɛ ka essayer anw bɛna k'an bɛ tiɲɛ min fɔ olu bɛna o tiɲɛ datugu donc toujours ko bɛ basculer n'a basculer la olu fɛmɔgɔw ani mɔgɔ minnu dalen don olu la hali n'a y'a sɔrɔ an ka kumakan bɛ fɛn ka olu tigiw lakunu ka sira yir'u la une fois que olu nana datugu dɔrɔn déjà o mɔgɔ ninnu dalen don olu de la u bɛ se k'u ka bascule bɛɛ bila ka taa yen fɛla la n'i ye karisa kɔni ye k'a fɔ deni karisa de ta ye tiɲɛ donc olu dalen tɛ anw minnu na ou bien o dalen tɛ anw minnu na kosɛbɛ u bɛ anw ta lafili yen nɔ o de ye kɛlɛ gɛlɛya wa hali sisan an b'o de la. C'est vrai, d'accord. Émission est 1h30 minutes sera déjà. Donc, on peut faire comme là-bas, faut 600 pour qu'on va jouer quoi. Voilà. Donc, moi, on va dire que influence donner à cas. Ni suivre donner mon télé. Quand c'est mon flamme. A donc mon télé non mon flamme familial. A comment suivre nos il a peut-être ni ka fota. OK. Ni ko su do ke aba to ni do be no ni ta ka je. Olu bɛ sin ka taa sira de fɛ. N b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n t'a tigi tɔgɔ fɔ dɛ intellectuel ba dɔ don. Walahi a delila k'a fɔ ne ko ne ka video mɔgɔ kelen min ka video ko ale b'a partager ka sɔrɔ a ma a kalan fɔlɔ a ma lajɛ fɔlɔ kuma min b'a kɔnɔ ko ne ta mɔgɔ la mɔgɔ min fɛnɛ k'a ɲɛda bɔlen tɛ dɛ. K'a fɔ n t'a dɔn n t'a bɔ yɔrɔ dɔn n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ɲɛda dogolen don a bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ka video mais n b'a partager yanni n k'a lamɛn fɔlɔ ko e don. Ko généralement mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u dogo u t'u ɲɛdaw bɔ ko ne yɛrɛ n tɛ gɛrɛ u la yɛrɛ parce que n b'a fɔ de n'i y'a ye i b'i dogo ko dɔ de kama ko n tɛ i ma mais a y'a suit a y'a ye a t'o sira fɛ maintenant a b'a kɛ ten tɔ donc u b'a jira k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ dalen b'i la aveuglément
n'i ye fɛn dɔ fɔ dɔw tɛ réfléchir u tɛna fɔ ko wa karisa de y'a fɔ wa an bɛ taa sira fɛ karisa de ko an ka kɛ tan wa an ka kɛ tan. Ok, Karafis, kuma ye 1h30 sɔrɔ donc vraiment an b'a essayer k'a jɔya mais. Ok. Merci vraiment. Voilà, an b'i lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ fo hali bi continuer n'i ka kɛlɛ minnu bɛ ni Dɛnkɔrɔla ɲagasa an bɛ tila an b'olu démasquer e bɛ continuer ni Dɛnkɔrɔ ko. Inch'Allah, merci. Voilà donc n balima Facebook jama o balimakɛ Idriss Martinez Konipo don nin de tun y'aw tulo garisɛgɛ su in na Dɛnkɔrɔ ko la k'a yira aw la galon tɛ an ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu an ye photo yira aw la ka image yira aw la ka video yira aw la Dɛnkɔrɔbugu la polisiw tun bɛ k'a ɲini a tununnen don aw y'a ye sisan a tɛ video kɛ a tɛ publication kɛ foyi a talen don i kalifa lalumanba dɔ de la un amalgame sur les réseaux sociaux o de y'a ka conseiller sisan u bɛ ka wuli k'an ka faamaw diffamer k'an ka faamaw buruja ka galon ta ka da u la ko parce que k'ale bɛ se ko la aw bɛ hakɛ to n k'ale nin ye jɔn ye tan fɔlɔ allo. Allô? Oui, ça va? Oui, ça va. Ne ka dame de fer de don wa? Ouais. Ah, cɛ i yɛrɛ kun tununa kɛnɛ kɔnɔ la dɛ voilà bon aw bɛ hakɛ to an bɛ 2 minutes di nin muso in ma parce que ale fana ye n ka soldat dɔ ye Mali kɔnɔ terre kɔnɔla la yen nɔ ale fana c'est important donc an tun bɛ fɛ ka mun dɔn ni ne yɛrɛ y'i wele principalement o ye de yɔrɔ min na aw tun tagara 13e kɔnɔla la parce que Dɛnkɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ ka video kɔnɔla la ko n'olu tun taara 13e na ko ni mɔgɔw ye plainte tigɛ k'olu tun tɛ déplacer ko wari de tun bɛ ci ka na u bɛ mɔgɔw ka wari sara aw dun delila ka taa 13e na u y'u ban ka convocation di aw ma i bɛ se ka o walawala an ye en 2 mois. Oui, bon, an taara 13e na an bɛnna ni agent dɔ de ye o ko anw ma ko Dɛnkɔrɔ ye man di ko hali ni ye convocation di anw ma ko anw tɛna ye. Mais aw kɔni tun taara de k'a ka convocation de di aw ma n'est-ce pas? Voilà, anw taara k'a ka convocation de di. Donc a ko anw ma k'an ka na o lendemain 14h. Donc anw taara 14h ko Dɛnkɔrɔ ka cɛ dɔ de bɛ to ka na furu kɔnɔ. Ni mɔgɔw ka wari ye ko donc i bɛ hakɛ to ko Dɛnkɔrɔ voyagelen don. Voilà, k'a voyagelen don. Mais ale bɛ se ka dɔn cogo di ko Dɛnkɔrɔ voyagelen don n'a y'a sɔrɔ ale ni Dɛnkɔrɔ tɛ contact la. Voilà, point d'interrogation. Donc 3e jour la on taara vers 10h. Anw y'a insisté k'a ka convocation di donc a ma sɔn ka convocation kɛ Dɛnkɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ la a ye convocation kɛ Umaru tɔgɔ la. 13e kɔnɔ yen nɔ. 13e kɔnɔna la ko Dɛnkɔrɔ. Donc aw ko k'a ka convocation di aw ma aw bɛ taa di Dɛnkɔrɔ de ma mais ale ma sɔn a ko f'a ka kɛ Umaru de tɔgɔ la. Voilà, ko parce que ko wari dira Umaru de ma. Voilà, donc ko ni an m'a sɔrɔ ko an ka na. Donc a don an ka ci cayara an ma se ka segin mais le lendemain anw taara. A ko anw ma ko ale bɛ anw ka PV kɛ. Donc a ye PV kɛ an y'a ɲininka dossier suite la ko donc n ka procédure tɔ ye jumɛn ye ko ni Dɛnkɔrɔ yera tuma min na de ko dossier bɛ taa tribunal la. Ko ni Dɛnkɔrɔ yera tuma min. N'a yera tuma min na de ko Dɛnkɔrɔ dun bɛ video dossier bɛ kɛ taa tun don o don tribunal k'ale bɛ Dɛnkɔrɔbugu la. Ah voilà. Donc an kɔni ko non seulement ils sont en complicité. Donc a bɛ Dɛnkɔrɔ yɔrɔ dɔn ils sont en communication parce que anw bɔra yɛrɛ don fɔlɔ la cɛ ni dɔ kumana téléphone na fo ka an ka victime tɔgɔ ɲiningali kɛ ani plaint min nana plainte don ko o yɛrɛ tɔgɔ ɲiningali kɛ ka bɔ téléphone na ka na anw ɲininka kɛnɛma ko an ka muso tɔgɔ. Cela veut dire qu'ils sont en contact. C'est vrai. Ani Dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw bɛ communication na ils sont en contact. Ouais. Donc o de la sisan an y'a décidé ka pan yen kunna ka sɔrɔ ka taga tribunal la ka taa soit transmis. Nin cogoya in na tantɔ. Donc a ye anw yɛrɛ tugu an yɛrɛ la on s'est même dit que est-ce que droit bɛ Mali la. Ouais. Voilà. A bɛ mɔgɔ décourager quoi. Non, a bɛ mɔgɔ décourager surtout u tun b'aw ka tile bɛɛ de tiɲɛ u b'a fɔ a ye na sini aw bɛ na u b'a fɔ tuguni a ye na sinikɛnɛ olu t'a dɔn ko aw bɛ baara la u t'a dɔn aw b'aw ka baaraw de bila fɛnɛ ka taga. O t'o dɔn. Ouais. Donc c'est pour ça finalement on a décidé ka taga soit transmis kɛ tribunal la siɲɛ kelen et puis an tɛmɛna ni kan ninnu bɛɛ vraiment i ye ko min kɛ i tɛ se ka fo ka ban quoi. Tiɲɛna Albert fora il faut que an k'i fɛnɛ fo parce que e yɛrɛ de ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ sen fo ka na se nin niveau in ma n'o de fɔ Idriss kelen tɛ se ko la Idriss soldat de fɛnɛ b'a kɔ mun ninnu bɛ terre kan olu de bɛ ka baara kɛ i bɛ k'i ka déplacement kɛ k'i ka baaraw to yen k'i ka bitigiw datugu ka taga nin ko ninnu na vraiment maliyɛndenw ka foli b'i ye quoi wallahi billahi. Non, an bɛɛ ye kelen victime bɛ fala bɛɛ bɛ bala hali ni anw yɛrɛ tɛ victime ye le fait que i b'a ye i mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ tɔɲɔ cogoya dɔ la i yɛrɛ ɲɛna k'u to degun kɔnɔna la donc ni sentiment b'i la diyagoya de ye i k'u dɛmɛ. O ye tiɲɛ
ɲuman bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn ko ye i bɛ mɔgɔ dɛmɛ bi ala b'a sara i sini donc an bɛ taa n'o logique de ye ne bɛ se k'o confirmer tiɲɛ don voilà d'accord vraiment merci beaucoup pour ton témoignage ala k'an to ɲɔgɔn ye amina i ni Albert a k'aw cɛsiri halisa dɛ n'ala sɔnna ok merci voilà donc n balima Facebook jama an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ aw salamu aleykum mais jano cɛ aw bɛ hakɛ to n y'a fɔ aw ɲɛna parce que dɔ ye dɔnkilinin dɔ da vraiment il faut que an k'a ka promo fitinin kɛ quoi parce qu'il est bien il est talentueux n'an ye dɔnkili kɛ a daminɛ la n'an sera k'a k'a laban na c'est bien aussi quoi an k'a lamɛn pourquoi a tɛ ka jouer aw bɛ hakɛ to juste une seconde dɔrɔn voilà a fitinin minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la an ka jɛ an ka artiste ni lamɛn a tɛ ka sɔn dɛ bon aw bɛ hakɛ to an bɛ émission in bila tan komi a tɛ ka sɔn Immortel an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à toi merci